бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Урт хүүтэй өвлийг дуусгаад хаврын налгар сайхан өдөр уулзсан. Гоё байна уу? Хоорондоо инээгээд нэг мэндэлцгээх үү? Бие биенлүүгээ инээгээд сайхан аварч гин үү? Сайн явж ирөө гэд. Уулзсандаа баяртай байна. Нилээ удаж байгаад уулзсан юм санагдаж байгаа үстэй. Энэхөө манай баруун бүсийн чуулганы ахын дус хамтдаа уулзаад 2025 оны жилийн эхний хагасын цугларалтыг хийх болсондоо бурхан талархаж байна. Цугларалт маань өнөөдрөөс эхлээд маргааш хүртэл 2 шөнө 1 өдөр үргэлжлэх болно. Бүгдээрээ хоолоо идсэн үү? Хоол ямар хамттай байна? Бүгдээрээ ховд чуулганы ээжүүдэд баярлалаа гэх нэг алга таашгүй. Дандаа бид бүгдийг эрэхтээр амттай хоол, бүхэл зүйлийг бэлдээд хүлээж авдаг. Манай ховд чуулган маань. За тэгвэл энэ удаа бас баруун бүсийн 4 чуулган анхудаага хамтдаа үйлчлэлийн багийн цугларалтаар оролцож байгаа. Үгийн дараа манай завхан чуулганаас ирсэн номлогч ахын дүүс бас танилцах болно. Өнөөдөр эхний өдрийн үгийг манай ховд чуулганы ахлах Чагибан пастрын залбирлаар эхлэх болно. Хамтдаа үгээ сайн сонсоорой. Баярлалаа. 자, 그래요. 작년보다 더 많은 분들이 참여하신 것 같네요. 자, өнгөрсөн жилийгд бол илүү олон хүн оролцож байна. 이번에 특별히 감사하게 또 자팡에서도 우리 전도인과 또 식구들이 참여해 주셔서 너무 감사합니다. За, энэ удаа онцгой олон талархмаар зүйл нь завхан чуулганы ахын дүүс болон номлогч маань оролцож байгаад бас талархаж байна. 먼 길 차로 오시느라고 좀 피곤하시겠지만 Дээрээ хол замыг одоо машинаар туулах гээд их ядарсан байхаа. 그래도 귀한 일정 잘 이렇게 참여해 주시기 바라고. Тэгээ бүгдээрээ энэ хөтөлбөртөө ч гэсэн сайн оролцож өгөөрэй. 조금 더운가 그죠? Жохон халуун бах шиг байна тийм ээ. 사람이 많아서 그런 거. Олоолаа болохоор тэгж ах шиг байна. 확 줄였어야 되는데 그지? 난방을 확 줄였어야 되는데. 잠갔어? 네. 아 그래? 그래요. 같이 기도드리겠습니다. За, хамтдаа залбирая. 우리의 구원과 소망이 되어 주신 하나님 감사합니다. Бидний аврал найдвар болж байгаа бурхан минь талархлаа. 우리가 아직 죄인 되었을 때 하나님께서 우리를 먼저 사랑해 주시고 Бид нар гэм нүгэлтэн байхын бурхан та төрүүлж биднийг хайрлан 예수님의 그 귀한 피를 흘려 우리 죄를 대속해 주시고 Есүсийн эрхэм цусыг урсган бидний гэм нүглийг уучлж 영원한 생명과 또 영원한 천국을 약속해 주셔서 감사합니다. мөнхийн ам болон мөнхийн яваажин амлалт болгон гэсэн талархаж байна. 우리를 구원해 주시고 또 우리에게 교회를 허락해 주셔서 Биднийг аварч өгөн мөн бидэнд чуулганыг зөвшөөрч 남은 생에 주님 몸된 교회 안에서 주님을 섬기며 살아갈 수 있는 귀한 기회를 허락해 주셔서 감사합니다. үлцэн амьдралаа эзэн таны бий болох чуулган дотор эзэн танд үйлчлээд амьдрах эрхэм боломжийг зөвшөөрч өгсөн талархаж байна. 오늘과 내일 서부권 임원 및 봉사자 수련회로 함께 모였습니다. Өнөөдөр маргааш баруун бүсийн үйлчлэлийн баг болон үйлчлэлийн цуглаанаар хамтдаа цугласан байна. 이번 수련회를 통해서 복음에 일꾼된 우리들에게 주님께서 주시고자 하는 힘과 또 위로와 교훈을 얻기를 원합니다. Энэ удаагийн цугларалтаар дамжуулан эзний ажилчин болсон бид бүхэнд эзэн та өөрийн хүч чадал мэрэгүү ухаан тайлгарлаа зөвшөөрөөрэй. 서부권 지역에 하나님께서 복음의 역사를 계속해서 더욱 힘있게 나타내 주시기를 기도드립니다. Баруун бүсийн аймагуудад бурхан та өөрийн сайн мэдээний эрхэм ажлаа хүчтэйгээр гаргаж ирүүлээрэй. 또한 교회 안에서 임원과 봉사자로 부름받은 우리들이 Мөн чуулган дотор үйлчлэлийн баг болон үйлчлэлтэд итгэгчээр дуудагдсан бид бүхэн 어떠한 마음과 모습으로 주님을 섬기며 또 교회를 섬겨야 될지를 더욱 깨닫게 도와주옵소서. ямар сэтгэл ямар төрхөөр эзэн танд үйлчлээд бас чуулганд үйлчлэх ёстойг ухааруулж өгөөрэй. 우리 형제자매들 주님 오시는 그 날까지 Манай ахын дүүс эзэн таныг ирэх өдрийг хүртэл 깨어서 주님의 일을 더욱 힘쓰며 살다가 주님 만날 수 있게 도와주옵소서. сэргээр эзэн таны үйл эрхтгсэн хичээж байгаад эзэн тантай уулзах чадгаар туслаарай. 1박 2일 일정에 수련회에 함께 해주시고 인도해 주시기를 기도드립니다. Нэг шөнө 2 өдрийн цугларалтын хөтөлбөртэй хамт ээж өгөөд удирдах өгнө. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 우리 요한복음 12장을 같이 보겠습니다. За хамтдаа Иохан 12 дугаар бүлгээс харъя. 요한복음 12장 Иохан 12
1216 дугаар удас 12장 26절 Иохан 12-ийн 26 дугаар ишлэл. 한 절인데요. За нэг ишлэл байна. 같이 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншия. Надад үйлчлэх нь намайг даг. Би хаан байна. Миний зарц бас тэнд байх болно. Надад үйлчлвэл тэр хүнийг эцэг минь хүндлэн. 이번에 이렇게 서부권 봉사자 수련회로 함께 모일 수 있게 돼서 너무 감사드리고 Энэ удаагийн баруун бүсийн үйлчлэлийн цуглартаар хамтдаа цуглах болсондоо үнэхээр талархаж байна. 참여해주신 모든 우리 임원들 그리고 봉사자들께도 감사드립니다. Оролцож байгаа бүхий л үйлчлэлийн баг болон үйлчлэлтэй итгэгч нартай бас талархаж байна. 첫 시간 이제 오늘은 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라는 제목으로 말씀을 좀 나누도록 За 하겠습니다. эхний цагт өнөөдөр надад үйлчлэх нь намайг даг гэсэн сэдвээр үгээсгэлээ. 오늘 말씀을 통해서 Тэгэхээр өнөөдрийн үгээр дамжуулаад 교회 안에서 이제 복음 일꾼으로 부름받은 우리들이 чуулган дотор сайн мэдээний ажилтнаар дуудагдсан бид бүхэн 어떠한 마음과 모습으로 주님을 섬겨야 될지 또 주님의 일을 해야 될지 같이 교훈을 좀 나눠보고자 합니다. ямар сэтгэл, ямар төр төрхөөр эзэнд үйлчиж бас эзний ажлыг хийх ёстой вэ? Тэр сургамжийг хамтдаа хуваалцъя. 요한복음 12장 26절을 같이 읽었는데 За сая Иохан 12-ийн 26 дугаар ишлэгийг хамтдаа уншлаа. 주님이 말씀하신 아주 짧은 말씀이지만 За эзний айлсыг их богинохон үг байгаа. 이 말씀은 신앙생활 전체를 요약하고 있는 말씀이라고 할 수 있습니다. Гэхдээ энэ үг итгэлийн амьдралыг бүхэлд нь хураангуулж байгаа үг гэж хэлж болно. 구원받은 후의 신앙생활은 Аврагсны дараах итгэлийн амьдрал 주님을 따르며 주님을 섬기는 생활입니다. эзнийг дагаж эзэнд үйлчлдэг амьдрал. 주님을 따르고 주님을 섬기는 것이 신앙생활의 핵심이거든요. Эзнийг дагаж эзэнд үйлчлэнэ гэдэг нь итгэлийн амьдралын гол зөв. 성경은 Библи 하나님께서 우리를 구원해 주신 목적이 Бурхан биднийг аварж өгсөн зорилго нь 하나님을 섬기도록 하기 위함이라고 말씀하고 있습니다. Бурханд үйлчлүүлэхийн тулд юм а гэж хэлж байна. 출애굽기에 보면 이런 말씀이 반복이 됩니다. Гэтэл номноос харах юм бол ийм үг давтагдан гардаг. 하나님께서 모세와 아론을 애굽 왕에게 보내서 이렇게 말하게 하셨어요. Бурхан Мосе Аароныг Египтийн хаан руу очиулаад ингэж хэлүүлдэг. 여호와의 말씀에 내 백성을 보내라. Эзний үгэн дээр та миний ард түмнийг явуул гинэ. 그들이 나를 섬길 것이라. Тэд надад үйлчлэнэ. 출애굽기 보면 그 내용이 반복해서 나오거든요. Гэтэл номноос харах юм бол энэ агуулга давтагддаг. 과거 하나님께서 애굽 땅에 종로로 타던 이스라엘 백성들을 건져 주신 목적은 Өнгөрсөнд Бурхан Египтэд боожлогч исэн Израилийн ард түмнийг аварж өгсөн зорилго нь 하나님을 섬기게 하기 위함입니다. Бурханд үйлчлүүлэхийн тулд байна. 그와 같이 Үүнтэй адилхан 오늘날 하나님께서 죄와 사단의 종되었던 우리를 구원해 주신 목적도 өнөө цагт Сатан болон гим нүглийн боолчлогдоод амьдарч исэн биднийг аварч өгсөн 우리를 зорилго нь 하나님의 백성, 하나님의 자녀 삼아 하나님을 섬기도록 하기 위해서입니다. биднийг Бурханы ард түмэн, Бурханы хүүхэд болгоод Бурханд үйлчлүүлэхийн тулд байна. 주님은 친히 자기 몸을 버려 먼저 우리를 섬겨 주셨죠. Эзэн өөрөө эхлээд өөрийнхөө биеийг хайчгаад бидэнд эхэлж 그리고 үйлчлсэн. 주님의 사랑을 깨달은 성도들은 Тэгээд эзний хайрыг ухаарсан итгэгч нар 이제 주님의 은혜를 보답하고 주님을 섬기는 삶을 살아가는 것이 마땅한 겁니다. одоо эзний нэгүсэлд хайруулад эзнийг хайрлаад үйлчлээд амьдрна гэдэг нь зохистой 근데 байна. 주님을 섬기기에는 조건이 있다는 거예요. Гэхдээ эзэнд үйлчлэхэд болцол байна. 주님은 누가 참으로 주님을 섬길 수 있는가를 말씀해 주셨어요. Эзэн хэн жинкнээсээ эзэнд үйлчлэж чадах вэ гэдэг талаар 또 хэлсэн. 어떤 마음으로 주님을 따르며 섬겨야 되는지도 말씀해 주셨고 Бас ямар сэтгэлээр эзнийг дагаж үйлчлэх ёстой вэ гэдгийг ч хэлсэн. 또 이 땅에서 주님을 섬기는 성도들이 훗날 어떻게 될 것인지도 말씀해 주셨어요. Бас энэ газар дээр үйлчлж байгаа, эзэнд үйлчлж байгаа итгэгч нар хожим юу болох талаар ч гэсэн хэлж өгсөн. 여기 계신 분들 서부권 교회의 임원 그리고 봉사자로 다 지금 각 교회 안에서 열심히 주님을 섬기고 계실 것이라 생각을 합니다. За энэ сууж байгаа хүмүүс маань одоо баруун бүсийн чуулган тус бүр дээр үйлчлэлийн баглан үйлчлэлтэй итгэгчээр хичээнгүйлэн эзэнд үйлчлж байгаа болов уу гэж бодож байна. 제가 이제 올해 우리 홉두교회 임원들하고 이제 교제하면서 이런 얘기를 좀 자주 하고 있어요. Би энэ удаа энэ жил ховж болгоны үйлчлэлийн багийнхаа нөхөрлөнгөө энэ талаар байнга хэлж байгаа. 교회를 통해서 복음이 전해지고 구원받은 성도들이 생겨나는 거 정말 감사한데 Чуулганаар дамжуулан сайн мэдээ тараагдаад аврагдсан итгэгч нар гарч ирж байгаад нь үнэхээр талархмаар хэрэг. 그거만큼 더 중요한 게 뭐냐면은 교회 안에 일꾼이 세워지는 것이 중요하다. Тэгээ үүнээс гадна чухал зүйл нь юу вэ гэхээр чуулган дотор ажилчин босгон байгуулагдана гэдэг нь чухлаа. 생각을 해보세요. Бодоод үзээрэй. 구원받은 성도들은 많이 있는데 일꾼이 하나도 없다. Аврагдсан итгэгч анхан дүүс олон байна. Гэтэл нэг ч ажилчин алга. 그건 참 심각한 문제겠죠, 그죠? Тэгвэл энэ үнэхээр ноцтой асуудал шүү дээ, тийм ээ? 그죠? 우리는
저와 여러분 여기 앉아 계신 모든 분들은 Би олон энэ сууж байгаа та бүхэн бүгдээрээ 이런 마음을 가져야 됩니다. ийм сэтгэлтэй байх. 내가 마지막 때에 교회 안에서 정말 주님의 일꾼, 복음의 일꾼이 되어야 되겠다 이런 마음이 있어야 되고 Би төгсгөлийн цаг үед энэ чуулган дотор эзний ажилчин, сайн мэдээний ажилчин болох хэрэгтэй байна гэсэн сэтгэлтэй байх 그리고 나 хэрэгтэй. 혼자만 열심히 하려고 하지 말고 Тэгээд бас ганцаараа л хүчтэй хичээгээд байх шээ. 형제자매를 Хичээхгүй 주님을 함께 섬기도록 더 끌어당겨야 되겠다 이런 마음이 있어야 됩니다. ахын дүүсээс ч гэсэн эзэнд хүчтэй үйлчилж чадхаар татаж ирүүлье гэсэн тийм сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 여기 내 옆에 앉아 있는 형제자매들은 경쟁자가 아니잖아요, 그죠? 내 어떤 신앙생활의 행사자가- 경쟁자가 아닙니다. Энэ сууж байгаа миний хажууд сууж байгаа ахын дүүс маань миний итгэлийн амьдралын өсөлтөгч биш шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 동역자잖아요, 동역자. Хамтран зүтгэгч. 같이 성장하고 같이 주님을 섬겨야 될 사람들이거든요. Хамтдаа өсөөд хамтдаа эзэнд үйлчлэх хэрэгтэй хүмүүс. 그래서 교회생 하다 보면은 Тэгэхээр чуулганы амьдралаар амьдраад үзвэл 자기 혼자만 하려고 하고 자기 혼자만 열심히 하려고 하는 분들이 있어요. өөрөө л ганцаараа хийх гээд өөрөө л ганцаараа л хичээ зүтгэх гээд байдаг ахын дүүс байдаг. 근데 그게 주님 보실 때는 Гэтэ энэ нь эзэн харахад 조금 아쉬운 모습이라는 거예요. жоохон харамсалтай дүр төрөв. 주님은 Эзэн 구원받은 성도들이 다 함께 성장하고 함께 교제를 통해서 주님을 알아가기를 원하시거든요. аврагцсан тэрс нар хамтдаа бүгдээрээ өсөөд энэ нөхөрлөөр дамжуулан эзнийг таньж мэдээсэй гэж хүсдэг. 그래서 제가 이제 올해 홉두교회 우리 임원들한테 이런 얘기를 했어요. Тиймээс би энэ жил ховжуулганы үйлчлэлийн багийнханд ингэж 우리가 хэлсэн. 마칠 때는 Энэ жил төгсгийн алдад 교회 임원 될 사람들, 일꾼 될 사람들이 더 많이 생겨났으면 좋겠다. чуулганы үйлчлэлийн багт орох хүмүүс, ажилчин болох хүмүүс илүү олон гарч ирээсэй. 호두교회뿐만 아니라 우리 서부권 교회가 다 정말 그렇게 됐으면 좋겠어요. Тэгэхээр хов чуулганаар зогсохгүй, баруун бүсийн чуулган маань бүгд тийм болоосэй гэж хүсэж байна. 그래서 혼자만 잘하려고 하지 말고 Тэгэхээр ганцаараа өсөе гэж битгий 또 бодоо. 내 옆에 있는 형제자매들을 경쟁자라고 생각하지 말고 Бас хажуудаага анхан дүүсээ ч гэсэн өсөлтөгч гэж битгий хараарай. 함께하는 동역자로 알고 그렇게 신앙생활을 교회 생활을 해 나가야 됩니다. Хамтдаа зүтгэх, хамтран зүтгэгчгээд чуулганы амьдралаар, итгэлийн амьдраараа амьдраасаа гэж хүсэж 크게 байна. 네 가지를 좀 말씀을 드리겠습니다. За өнөөдөр дөрвөн зүйлийн талаар хэлье. 첫 번째 신앙생활은 Эхнийх нь итгэлийн амьдрал бол 주님을 따르며 섬기는 생활이라는 것을 좀 우리가 알아야 되겠고요. эзнийг дагаж эзэнд үйлчлдэг амьдрал юм а гэдгийг бид мэдэх 두 хэрэгтэй. 번째는 Хоёрт нь 주님을 따르는 자들이 주님을 섬길 수 있다는 것을 알아야 되겠습니다. эзнийг дагаж байгаа хүмүүс эзэнд үйлчилж чадна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 세 번째는 Гуравт нь 자, 그럼 어떤 마음으로 주님을 따를 것이냐? тэгвэл ямар сэтгэлээр эзнийг дагах вэ? 그리고 Бас 구체적으로 우리가 어떻게 주님을 섬길 것이냐? наривчлан дэлгэрэнгүй авч үзвэл бид яаж эзэнд үйлчлэх вэ? 네 가지를 오늘 말씀을 통해서 좀 같이 마음에 새기는 시간이 되길 바랍니다. Энэ дөрвөн зүйлээр дамжуулан, үгээр дамжуулан бүгдээрээ зүрх сэтгэлдээ siiсэн цаг 첫 번째, байна. Эхнийх нь 신앙생활은 итгэлийн амьдрал 주님을 따르며 주님을 섬기는 생활이라는 걸 알아야 됩니다. эзнийг дагаж эзэнд үйлчлдэг амьдрал гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 에베소서 Эфес 2장을 보겠습니다. 2-аас харъя. 2장 1절부터 3절입니다. 2-ын 1-ээс 3 байна. 에베소서 2장 1절부터 3절. Эфес 2-ын 1-ээс 3 1322 дахь удас 같이 읽어보겠습니다. за хамтдаа уншия. Та нар алдаа зөрчил гэм нүгэл дотроо үгсэн байсан. Тэгээд та нар энэ ертөнцийн замнал ба агаарын хүчний ноёрхогч дуулуургүй хөвгүүдийн дотор ажиллагч тэр сүнсийг дагаж амьдардаг байв. Тэдний дунд бид ч бас бүгдээрээ мах бод болон оюун бодлын хүслүүдэд өөгшүүлэн мах бодийнхоо хүсэл тачаалуудаар амьдарч байв. Бид төрлөх байдлаараа бусдын адил уур хилэнгийн хүртэх хүүхдүүд байсан. 1절 이렇게 돼 있죠. Нэг дээр ингэж 너희 гарч 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. та нар алдаа зөрчил гэм нүгэл дотроо өгсөн байсан ч гэвч амьлуулсан. 예수님은 Есүс 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 산 자의 하나님이시다라고 말씀했습니다. бурхан бол өгсөн нэгний бурхан биш амьд нэгний бурхан гэж айлцсан. 따라서 정말 거듭난 성도만이 하나님을 섬길 수 있죠. Тиймээс жинхнээсээ дахин төрсөн хүн л бурханд үйлчилж чадна. 죄와 허물로 죽었던 우리들, Гэм нүгэл алдаа зөрчлийн хувьд өгсөн байсан 이 би. 세상의 풍속을 줬고 공중의 권세 잡은 자를 따랐던 우리들을 구원해 주시기 위해서 Энэ ертөнцийн замнал агаарын хүчний ноёрхогчийг дагаад явжсэн биднийг аврахын тулд 예수님이 피 흘려 주셨습니다. Есүс цусаа урсгаж 그죠? өгсөн. Тийм биз? 예수님 피 흘려 주신 이유는 우리를 하나님의 자녀로 거듭나게 하기 위해서입니다. Есүс цусаа урсгасан шалтгаан нь биднийг бурхны хүүхдээр дахин төрүүлэхийн тулд. 또한 훗날
주님의 그 영원한 영광에 함께 참여하는 자가 되게 하기 위해서입니다. Тэгээд хожим эзний мөнхийн алдар сууд биднийг хамт оролцуулахын тулд. 자, 그런데 거듭난 성도들이 이 땅에 잠시 사는 동안에는 Гэтэ дахин төрсэн итгэгчнэр түр зуур энэ газар дээр амьдрах хугацаанд 예수님처럼 아버지의 뜻에 순종하고 하나님을 섬기는 생활을 해야 됩니다. Есүстэй адилхан эцгийн хүсэл дуулууртай хандаж Бурхан эцэгт үйлчлээд амьдрах хэрэгтэй. 내가 하나님의 자녀가 됐으니까 하나님의 자녀로서 대접을 받아야지 그렇게 생각할 것이 아니고 Би Бурханы хүүхэд болсон чи Бурханы хүүхдийн дайтай хүндлүүлж амьдрнаа гэж бодох 이 бус. 땅에 잠시 살아가는 동안에는 Энэ газар дээр түр зуур амьдрах хугацаанд 예수님께서 이 땅의 삶을 사셨던 그 모습을 우리가 본받고 닮아가야 된다는 거예요. Есүс энэ газар дээр амьдрсан тэр дүү төрхийг нь бид үлгэрлэн дуурайх хэрэгтэй. 예수님 뭐라고 말씀했죠? Есүс юу гэж айлцсан бэ? 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 섬기려 하고, Хүний хүү үйлчлүүлэхийн тулд бус харин үйлчлэхийн тулд. 그죠? Тийм биз? 예수님은 섬겨주러 오셨다고 말씀했습니다. Есүс үйлчлэхээр ирсэн 그래서 гэж. 구원받은 성도가 잠시 이 땅에 살아가는 동안에는 Тиймээс аврагдсан итгэгч түр зуур энэ газар дээр амьдрах хугацаанд 주님을 섬기는 삶을 살아야 된다는 거예요. эзэнд үйлчлэнгээ амьдрах хэрэгтэй. 사람이 자원해서 주님을 따르고 섬긴다는 것은 Хүн сайн дураараа эзнийг дагаж эзэнд үйлчлэнэ гэдэг нь 그 사람에게 하나님의 생명이 주어졌다는 분명한 증거일 겁니다. тэр хүнд Бурхны аим жинхэнэ аим өгсөн гэдгийг тодорхой баталгаа. 앞에서 말씀드린 것처럼 За түрүүн хэлсэн чинь 죽은 사람은 살아계신 하나님을 섬길 수가 없어요. өгсөн хүн амьд оршиж байгаа Бурханд үйлчилж чадахгүй. 사람이 자원하여 주님을 따르고 섬기는 생활을 한다는 것은 Хүн сайн дураараа эзнийг дагаад эзэнд үйлчилж гинэ гэдэг нь 그 사람에게 참으로 생명이 심어졌다는 증거입니다. тэр хүнд жинхнээсээ аим суулгагдсан гэдгийн 자, баталгаа. 그렇다면 Тэгвэл 구원받은 성도가 주님을 따르고 섬기는 생활을 한다는 것은 구체적으로 어떻게 한다는 거냐? аврагдсан итгэгч эзнийг дагаад эзэнд үйлчлээд амьдрнаа гэдэг нь яг нарийн тодорхой юу гэсэн үг вэ? 우리의 생활 속에서 Бидний амьдрал донд 주님 중심의 삶을 살고 эзэн төвтэй амьдарч 주님을 높이는 생활을 한다, 그런 뜻입니다. эзнийг өргөмжилж амьдрнаа гэсэн үг. 구체적으로 말씀드리면 За тодорхой хэлбэл 개인적으로는 주님의 말씀을 읽고 묵상하고 хувьдаа эзний үгийг уншиж тунгаан бодож 또 기도하고 бас залбирч 주님과 교제하는 생활을 하는 겁니다. эзэнтэй нөхөрлөх амьдралыг хийх. 저는 여기 계시는 우리 임원들과 봉사자들이 개인적으로 그런 생활을 매일 하고 있을 것이라고 생각을 합니다. Би ч гэсэн энэ сууж байгаа үйлчлэлийн байгууллан үйлчлэлтэй итгэгчнэр өдөр тутмынхаа амьдрал ч гэсэн эзэнд хувийн итгэлийн амьдралаа амьдрч байгаа болов уу гэж бодож байна. 그게 안 되는 사람이 주님을 섬긴다? 그건 말이 안 되는 거예요. Энэ нь болоогүй хүн эзэнд үйлчилж гинэ гэвэл таарахгүй байна. 그죠? Тийм биз? 우리가 주님을 섬기기 위해서는 먼저 우리 자신이 개인적으로 경건 생활을 해야 된다는 거예요. Тэгэхээр бид эзэнд үйлчлэхийн тулд эхлээд хувийн итгэл сүсэгтэй цагаа гаргах хэрэгтэй. 말씀을 묵상하고 Үгийг тунгаан бодож 기도하고 залбирч 주님과의 교제가 정상적으로 돼야 됩니다. эзэнтэй нөхөрлөх харилцаа маань хэвийн байх хэрэгтэй. 이것이 주님을 따르고 섬기는데 가장 중요한 바탕이 되는 거예요. Энэ нь эзнийг дагаж эзэнд үйлчлэхэд хамгийн чухал суур дэвсгэр болж байна. 사실 저는 교회 생활하면서 깨달은 것 중에 하나가 Үнэн дээр би чуулганы амьдралаар амьдрангаа ухаарсан зүйлийн нэг маань 일꾼들이 더 말씀을 많이 읽어야 된다는 걸 알았어요. ажилчид үгийг улам илүү унших хэрэгтэй гэдгийг мэдсэн. 맞죠? Тийм биз? 임원들이 Үйлчлэлийн баг. 임원이 아닌 성도들보다 임원으로 부름받은 성도들은 당연히 더 말씀을 가까이 해야 되겠죠. 그죠? Үйлчлэлийн багаар дуудагдаагүй хүнээс илүүгээр үйлчлэлийн баг болсон хүн бол илүү ихээр ойлгомжтой Библийг унших хэрэгтэй. 봉사를 하지 않는 성도보다는 봉사라는 성도들이 더 말씀을 가까이 하고 기도에 힘써야 됩니다. Үйлчлэлгүй анхан дүүсийг бодох юм бол үйлчилж байгаа анхан дүүс маань илүү хүүхдэд ойр байгаад залбирч гисэн хичээх хэрэгтэй. 이러한 생활이 주님을 따르고 섬기는 가장 바탕이 되는 거예요. Энэ амьдрал бол эзнийг дагаж эзэнд үйлчлэхэд суур дэвсгэр болдог амьдрал байна. 그리고 외적으로는 Тэгээ гадагшаа нэг 주님의 말씀을 순종하고 эзний үгэнд дуулууртай хандах. 의롭고 거룩한 생활을 하고 Зөв ариун амьдралаар амьдарч 자신의 시간과 물질을 주님께 드리고 주님의 그 은혜를 전하는 삶을 살아가는 거예요. өөрийн цаг 후гацаа эд хөрөнгөө эзэнд өргөөд эзний нэгүслийг тарааж амьдрдаг хэрэгтэй. 자, 우리가 성경을 통해서 알 수 있는 사실은 Бид Библиэр дамжуулан мэдэж олох юм байна. 구원과 섬김은 연결돼 있다는 거예요. Аврал болон үйлчлэл хоорондоо холбогддог байна. 다시 말씀드릴게요. Дахиад хэлье. 내가 구원받은 것과 주님을 섬기는 삶은 연결돼 있다. Би аврагдах болоод эзэнд үйлчилж байгаа амьдрал маань хоорондоо холбогддог. 누가복음 Луг 1장을 보겠습니다. 1-ээс харъя. 74절, 75절. 74 75. 누가복음 1장. Луг 1 1154 дугаар хуудас.
74절 75절을 읽어보겠습니다. Луг 1:74 75-ыг уншийе. Энэ нь бид дайснуудынхаа гараас аврагдаж айдасгүйгээр түүнд үйлчлэн ариун бөгөөд зөвд байдал дотор насан туршдаа явахын тулд юм. 펜 있으면 한번 표시해 보시기 За 바랍니다. та бүхэн үзэг байх юм бол тэмдэглээрэй. 건지심을 입고 Аврагдаж 거기다 표시해 보시고 за үүнийг тэмдэглээрэй. 그리고 섬기게 하리라. Тэгээд үйлчлэн гэдгийг бас тэмдэглээрэй. 이게 표시해가지고 연결시켜 보세요. Хоорд нь тэмдэглээд холбоод үзээрэй. 자, 구원을 받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 그 이후에 어떤 삶을 산다는 거예요? үүнээс хойш яаж амьдрдаг гинөө? 주님을 섬기는 삶을 산다는 거예요. Эзэнд үйлчлээд амьдрдгаа гэж байна. 구원 받았는데 주님 감사합니다. 이젠 제 마음대로 살게요가 아니고요. Аврагдсан хэрнээ эзэн минь талархлаа. Одоо би өөрийнхөө хүснээрээ амьдрья гэж. 구원을 받았기 때문에 Аврагдсан учраас 구원받은 성도는 이후에 주님의 은혜를 감사하며 주님 섬기는 삶을 살게 돼 있다. аврагдсан итгэгч үүнээс хойш эзний нэгүсэл талархаад эзэнд үйлчлээд амьдрах хэрэгтэй. 마태복음 Матай 8장을 보겠습니다. 8-аас харъя. 마태복음 8장 Матай 8 14절 15절입니다. 14-15 байна. 1093 дугаар удас 마태복음 8장 14절 15절 Матай 8-ийн 14-15 또 읽어보겠습니다. за хамтдаа уншийе. Есүс Петрийн гэрт очиод хадам ихийг нь халуурчихсан хэвтэж байхыг харлаа. Есүс түүний гарт хүрэхэд халуун нь арилж тэр эмэгтэй босоод түүнд үйлчлэв. 예수님께서 베드로의 집에 들어가셨을 때에 Есүс Петрийн гэрт орох үед 베드로의 장모가 열병으로 누워 있었죠. Есүсийн хадам их халуурчихсан хэвтэж байсан. 예수님께서 그녀의 병을 고쳐 주셨습니다. Тэгээд Есүс тэр эмэгтэйн өвчнийг эдгэсэн. 그 후에는 무슨 일이 있었죠? Тэгээд тэрнээс хойш юу болсон бэ? 고침 받은 여인이 주님을 섬기잖아요. Эдгэлэгсэн эмэгтэй эзэнд үйлчилж байна. 그죠? Тийм багаз. 구원을 받은 것은 Аврагдж байна гэдэг. 이후에 어떤 삶으로 나타난다? Үүнээс хойш ямар амьдрал болж гарч ирдэг вэ? 주님을 섬기는 삶으로 나타난다는 거예요. Эзэнд үйлчлэх амьдралаар гарч ирдэг. 그죠? Тийм биз? 누가복음 Луг 8장을 보겠습니다. 8-аас харъя. 누가복음 8장 Луг 8 1166 дугаар удас 1절부터 3절입니다. 1-ээс 3 дугаар ишлэл байна. 1절부터 3절 1-ээс 3. 또 읽어볼까요? За хамт уншийе. Үүний дараа Есүс удалгүй хот тосон бүрээр орж Бурхны хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглан хүргэв. 12 нь түүнтэй хамт байлаа. Мөн ёрын сүнснүүд болон өвчнөөс эдгэрсэн зарим эмэгтэйчүүд тухайлбал 7 чөтгөрөөс салсан Магдалийн эм гэгддэг Мария, Херодын нэр болох Козагийн эхнэр Йонна, мөн Сузанна болон өөр олон хүн байж өөрсдийнхөө өмч хөрөнгөөр тус нэмэр болж байлаа. 예수님께서 이스라엘 땅을 두루 다니시면서 복음을 전하실 때에 Есүс Израилийн газар нутгаар эргэн тойрон сайн мэдээг тарах үед 예수님을 만나 구원받은 여인들은 어떻게 했어요? Есүстэй уулзаад аврагдсан эмэгтэйчүүд яасан бэ? 자신들의 시간과 물질을 들여서 주님을 섬겼다는 거예요. Өөрсдийн цаг хугацаа эд хөрөнгөө өргөөд эзэнд үйлчилсэн. 내가 왜 주님을 섬겨? Би яагаад эзэнд 내가 왜 үйлчилсэн? 나의 시간과 물질을 주님께 드려? Би яагаад өөрийн цаг хугацаа эд хөрөнгөө эзэнд өгөх ёстой? 그렇게 생각한다는 것은 그 사람은 아직 주님의 은혜와 사랑을 참으로 깨달은 적이 없다는 뜻이죠. Ингэж бодж ивэл тэр хүн хараахан эзний хайр нэгүсийг жинкнээсээ ухаараагүй байна. 그죠? Тийм биз? 구원을 받고 내가 정말 나를 죽기까지 사랑해 주신 나를 구원해 주신 그 주님을 내가 섬기는 게 마땅하지. 이런 마음은 정말 구원받은 성도에게 있는 마음이거든요. Аврагдаад намайг өөхөх хүртлээр хайрлаад аварч өгсөн эзэнд үйлчлэх нь ойлгомжтой гэх нь итгэгчд байх сэтгэл байна. 또 하나 дахиад нэг 우리가 잘 아는 것처럼 бидний сайн мэдж байгаа. 예수님께서 초림하셨을 때는 독생자로 오셨습니다. Есүс энэ газарт эхэлж ирэхдээ цорын ганц хүүгээр ирсэн. 그런데 부활하실 때는 마다들로 부활하셨죠. Харин дахин амьлахдаа ууган хүү болж дахин амьд. 그죠? Тийм биз? 그리고 이 세상에 다시 오실 때 마다들로 오십니다. Тэгээд энэ ертөнцийн дахин ирэхдээ ууган хүүгээр ирнэ. 자, 히브리서 1장을 보겠습니다. Еврей 1-ээс харъя. 히브리서 1장. 조금 더우니까 겉옷을 벗읍시다. 히브리서 1장 6절. Еврей 1-ийн 6. Мен 358 дугаар удас. 같이 읽어보겠습니다. За 6-ыг хамт уншийе. Түүнчлэн уугныг нь дэлхийд авчрахдаа
Бурхны бүх тэнгэрэлж түүнд мөргөгтөн гэж айлджээ. 이 말씀은 예수님의 재림에 관한 말씀이죠. Энэ үг Есүсийн дахин ирэлттэй холбоотой үг байна. 그런데 예수님께서 세상에 다시 오실 때에는 독생자로 오시는 게 아니죠. Гэтэ Есүс энэ дэлхий дээр дахин ирэхдээ цорын ганц үгээр ирэхгүй, 맏아들로 오십니다. ууган хүүгээр ирнэ. 그 이유는 Энэ шалтгаанаар 예수님의 죽으심과 부활을 통해서 많은 아들들이 탄생했기 때문이죠. Есүсийн хүн дахин амьлаар дамжуулан маш олон хүүгүү төрсөн учраас. 그래서 부활하신 예수님께서 막달라 마리아를 만나시고 나서 Тиймээс дахин амьсан Есүс Магдалины Мариатай уулзсныхаа дараа 막달라 마리아에게 이렇게 말하잖아요. 말씀하시잖아요. Магдалины Мариад энхүү хэлдэг. 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다라고 전하라 그랬어요. Би өөрийн эцэгтэй та нарын эцэг өөрийн бурхан та нарын бурханд удахгүй очно гэж дамжуулаа гэж хэлсэн. 그죠? Тийм биз? 예수님 부활하실 때는 이제 맏아들이 되신 거예요. Есүс дахин амьдахдаа ууган хүү болсон. 자, 히브리서 2장 Еврей 2 10절부터 12절. 10-аас 12 дугаар ишлэл байна. 10절부터 12절 한번 읽어보겠습니다. За 10-аас 12-ыг хамт уншийе. Олон хүүгүүдийг цог жавхлан давчрахдаа тэдний авралын эхлүүлэгчийг зовлонгоор төгс болгох нь түүнд зохистой байжээ. Бүх юмс түүний төлөө бөгөөд бүх юмс түүгээр байдаг. Учир нь ариусгагч болон ариусгагдсан бүгд нэг гаралтай юм. Иймээс тэр тэднийг ах дүүс гэд дуудахаас ичээгүй бөгөөд таны нэрийг би ах дүүстэй тунхаглана. чуулган донд би таныг магтах болно. 자, 이 말씀은 예수님께서 고난 받으심으로 많은 믿음의 아들들이 탄생할 것을 말씀하신 거예요. Энэ үг Есүс зовлон амснараа олон итгэлийн хүүгүүдийг төрүүлж байгааг хэлж байна. 11절에 11 дээр 거룩하게 하시는 자 단수로 되어 있는데 за ариусгагч гэж нэг тоон дээр байна. 누구죠? Хэнийг хэлж байгаа вэ? 예수님. Есүс. 그러면 거룩하게 하심을 입은 자들 복수로 되어 있잖아요. Тэгвэл ариусгагдагч гэдэг нь ариусгагдагч биш ээ. Ариусгагдсан бүгд гэдэг нь хэнийг хэлж байна вэ? Олон тоон дээр байна шүү дээ. 누구예요? Хэнийг хэлж байна? 구원받은 성도들. Аврагдсан итгэгч нар. 그죠? Тийм биз? 그런데 그 성도들을 예수님이 내 형제들이라고 이제 부르신다고 되어 있잖아요. Энэ аврагдсан хүмүүсийг Есүс миний ахан дүүс гэж дуудаж байна. 우리가 구원을 받았지만 Бид нар аврагдсан ч гэсэн 우리 안에 아직 연약하고 부족하고 어리석은 모습들이 많이 남아 있습니다. бид дотор хараахан сул дорой, дутууд улмыг, мунхаг зүйлсүүд үлдчихсэн байна. 그런데 그럼에도 불구하고 예수님은 우리를 보고 뭐라고 부르신다? Тэглээч гэсэн Есүс биднийг хараад юу гэж дуудана гинөө? 나의 Миний 형제라고 부른다. ах дүүс. 참 이게 얼마나 놀라운 은혜예요, 그죠? Тэгэхээр хичнээн одоо гайхалтай нэгүсэл вэ? 그죠? Тийм биз? 예수님께서 우리를 그렇게 대하신다면 Есүс бидэнтэй ингэж харьцаж байгаа. 우리도 구원받은 형제자매들에게 비록 연약하고 부족한 모습들이 보인다 할지라도 бид нар ч гэсэн аврагдсан итгэгч нарынхаа сул дорой, дутууд улмыг харах үед ч гэсэн 어떻게 돼야 돼요? яаж харьцах хэрэгтэй вэ? 형제라고 부르는 것을 부끄러워하지 말아야 되겠죠, 그죠? Ахан дүүсээ гэж дуудахаасаа ичихгүй байх хэрэгтэй. 이해하고 ойлгож, 용서하고 уучлж, 기다려주고 хүлээж, 기도해 줘야 됩니다. залбирах хэрэгтэй байх. 그죠? Тийм биз? 주님 우리를 그렇게 대해주고 계시니까. Яагаад тэгэхээр эзэн бидэнтэй инхүү харьцаж байгаа учраас. 그리고 Бас 예수님께서 맏아들이 되신다는 것은 Есүс ууганхүү болж гинэ гэдэг нь 모든 구원받은 성도들이 구원받은 후에 주님을 본받고 닮아가야 된다는 뜻이라는 거예요. бүхий л аврагдсан итгэгч аврагснаас хойш эзнийг үлгэрлэн дуурайх ёстой гэдгийг харуулж байна. 로마서 Ром 8장을 보겠습니다. 8-аас харъя. 로마서 8장 Ром 8 29절입니다. 29-р ишлэл байна. 1278 дугаар удас 로마서 8장 29절. Ром 8:29. 또 중요한 말씀이죠. За энэ дээр их чухал үг гарч байна. 읽어보겠습니다. Уншия. Тэр өөрийн хүүг олон ах дүүсийн дунд ууган нь байлгахын тулд урдаас мэдсэн хүмүүсээ түүний дүртэй адил болгохоор урдаас тогтоосон юм. 하나님이 미리 아신 자들로라고 되어 있는데 Бурхан урдаас тогтоосноо гэж байна. 미리 아신 자들이라는 건 누굴 말하는 거예요? Урдаас мэдсэн хүмүүс гэдэг нь хэнийг хэлж байна? 예수님을 통해서 구원받는 성도들 말하는 거예요. Есүсийг мэдээд аврагдсан итгэгч нарыг хэлж байна. 근데 그 구원받은 성도들이 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해서 미리 정하셨다. Гэтэл тэр аврагдсан хүмүүс түүний буюу хүүгийнх нь дүр төртэй адилхан болгохоор урдаас 이 тогтоосон. 말씀 뭘 설명하죠? Энэ үг юуг тайлбарж байна? 구원받은 성도들이 맏아들 되시는 예수님을 본받고 닮아가야 될 것을 말씀하시는 거예요. Аврагдсан итгэгч нар ууганхүү болох Есүсийг үлгэрлэн дуурайх ёстой гэдгийг хэлж байна. 이 맏아들 집안에서 맏아들 손 들어 보세요. 맏아들. За одоо гэрийнхээ ууган нь гараа өргөөрэй. 맏아들 Ууган нь ууганхүү. 첫째. 높이 드세요. 부끄러운 거 아니잖아요. Ичих зүйл биш шүү дээ өндөр өргөөрэй.
그래요. 맞네요. Олон байж тээ тий. 내리세요. За буулгаарай. 자, 여러분 집안에서 첫째 역할은 참 중요하죠. За гэр дотор ууган хүүгийн ууган охины үүрэг их чухал шүү дээ тийм 그죠? ээ. Тийм биз? 저도 자식을 이제 아들이 둘 있는데 Би ч гэсэн хоёр хүүтэй. 참 둘 다 내 아들이니까 둘 다 사랑합니다. Хоёулаа миний хүү учраас хоёуланг нь хайрладаг. 근데 Гэхдээ 부모 마음은요 аав ээжийн сэтгэл 첫째에게 더 많은 기대를 할 수밖에 없어요. одоо уугандаа хамгийн их одоо найдаж түшгэлэхээс өөр аргагүй. 맞죠? Тийм биз? 맞죠? Тийм биз дээ. 첫째가 좀 잘 살아줬으면 하는 마음이 있어요. Ууган нь сайн амьдрчаасаа гэсэн сэтгэл байдаг. 왜 그러죠? Яагаад тэгж байна? 첫째의 역할, 첫째의 모습은 다른 이 형제들에게 이게 본이 되고 기준이 되기 때문에 그래요. Ууганых нь үүрэг орёл, ууганых нь дүр төрх үлдсэн дүүнертэй хэмжүүр болдог учраас тэгж байна. Тийм биз? 자, 예수님께서 우리의 큰 형이 되시는 거예요. 큰 형이. Есүс бидний ууган ах болсон. 하나님은 우리에게 야, 너희들 예수를 좀 닮아라라고 말씀하시는 거예요. Бурхан ч гэсэн биднийг Есүсийг та нар нэг дуурайгаач гэж хэлж байна. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 자신이 구원받은 것으로만 만족할 게 아니고 өөрийн аврагснараа сэтгэл ханах бус 이제 주님을 더욱더 알아가고 닮아가기 위해서 노력을 해야 된다는 거예요. одоо улам илүү эзнийг таньж мэдээ дуурайхын төлөө хичээх хэрэгтэй. 왜요? Яагаад вэ? 우리를 구원해 주신 하나님께서 그것을 원하시기 때문입니다. Биднийг аварч өгсөн Бурхан үүнийг биднээс хүсэж байгаа учраас. 그래서 사도 베드로도 Илж Петр ч гэсэн 예수님께서 모든 고난 받는 성도들의 본이 되어 주신다는 것을 말씀하고 있어요. Есүс бүхий л зовлон амсаж байгаа итгэгчнэрт үлгэр дуурай болж байна гэж хэлсэн. 베드로전서 2장을 보겠습니다. 1-р Петр 2-оос харъя. 베드로전서 2장 1-р Петр 2 18절부터 18-аас 21절까지 21-р ишлэл хүртэл байна. 2장 18절부터 21절 2-ын 18-аас 21 байна. 1378 дахь удас. 자, 읽어보겠습니다. За уншия. Боолуудаа бүхий л хүндлэлээр зөвхөн сайн дүлгөөн төдийгүй бас гажууд эзэттэж захирагд. Учир нь хүн шудраг бусаар зовхдоо Бурханд ханддаг мэс чанараасаа болж төвчвөл энэ нь нэгүсэл юм. Хэрв та нар нүгэл үлдэж цохиулаад төвцөн бол үүнд ямар гавьяа байх билээ. Харин та нар зөвийг үлдээд зовхдоо үүнийг хүлцэн төвчвөл энэ нь Бурхны өмнө нэгүсэл юм. Учир нь та нар үүнд дуудагдсан билээ. Яагаад гэвэл та нарыг мөрөөрөө дагуулгын тулд та нарт үлгэр дуурай үлдээн Христ та нарын төлөө зовлон эдэлсэн. 구원받은 성도가 이 땅에서 신앙생활을 하는 동안에 Аврагсан итгэгч энэ газар дээр итгэлээр амьдрах хугацаанд 애매한 고난을 받을 수 있습니다. шудраг усаар зовх тохиолдол байна. 그죠? 학교와 직장에서 가정에서 애매한 고난 받을 수 있어요. Сургууль дээрээ, ажил дээрээ, гэр бүлдээ ч гэсэн шудраг бусаар зовх 근데 тохиолдол. 애매한 고난 받을 때 우리는 기억해야 될 분이 있죠? Гэтэ шудраг бусаар зовхдоо бидний санах ёстой нэгэн байна. 누구죠? Хэн бэ? 우리를 구원하기 위해서 그 애매한 고난을 참아주신 예수님입니다. Биднийг аварч өгөхийн тулд тэр шудраг бус зовлон твцсэн Есүс байна. 그죠? Тийм биз? 예수님이 우리를 구원하기 위해서 고난 받으신 것은 Есүс биднийг аврахын тулд зовлон амсна нь 후에 고난받는 성도들에게 본이 되어 주시기 위함이라고 말씀하고 있잖아요. хожим зовлон амсж байгаа итгэгч анханд үс үлгэр дуурай болохын тулдаа гэж байна. 우리는 기억해야 됩니다. Бид нар санах хэрэгтэй. 예수님을 나의 주로, 나의 구주로 알고 믿은 성도는 Есүсийг өөрийн эзэн аврагчаар итгэж үйлчилж байгаа итгэгч 이제 예수님을 나의 주, 나의 선생으로 알고 본받기를 힘써야 된다. одоо Есүсийг өөрийн эзэн багшаар үлгэр дуурай авахын төлөө хичээх хэрэгтэй байна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 두 번째, Хоёрт нь 주님을 따르는 자들이 주님을 섬길 수 있다는 거 알아야 돼요. эзнийг дагаж байгаа хүн л эзэнд үйлчилж чадна. 자, 오늘 본문 다시 보겠습니다. 요한복음 12장, өнөөдрийн үндсэн үг Иохан 12 руу буцаж очие. 12장 26절, 12-ын 26. 다시 한번 읽어보겠습니다. За 1216 дахь удас 12장 26절 12-ын 26. 읽자고요. За уншия. Надад үйлчлэх нь намайг даг. Би хаан байна. Миний зарц бас тэнд байх болно. Надад үйлчлбэл тэр хүнийг эцэг минь хүндлэн. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라.
хүн надад үйлчлэе гэвэл намайг 물론 дагаа. 사람이란 구원받은 성도들을 말씀하시는 거예요. Мэдээж энэ дээр хүн гэж байгаа нь аврагдсан итгэгч нарыг хэлж 자, байна. 그런데 Гэхдээ 구원받았다고 해서 다 주님 따르고 주님 섬기는 것은 아니잖아요. аврагдлаа гэд бүгдээрээ эзнийг дагаад эзэнд үйлчлэх юм биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 여러분들 신앙생활 보면 알겠지만 Та бүхэн ч гэсэн итгэлээр амьдрангаа мэдж байгаа. 많은 사람에게 복음을 전해도 구원받은 사람 너무 적어요. Олон хүмүүс сайн мэдээд харасан ч гэсэн аврагч байгаа хүмүүст эндүү цөөхөн байна. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도들 중에도 교제 붙는 성도들도 너무 적어요. Аврагсан итгэгчнэр дотроо ч гэсэн нөхөрлөлтөд тогтож байгаа хүмүүст эндүү цөөхөн байна. 교회 생활하고 있는 성도들 중에도 봉사하는 성도들은 또 너무 적어요. Чуулганы амьдралаар амьдарч байгаа итгэгч анхан дүүсээ ч гэсэн үйлчлдэг итгэгчнэр нь эндүү цөөхөн байна. 맞죠? Тийм биз? 여기는 아주 특별한 분들이 그죠? За энэ сууж байгаа хүмүүс маань их онцгой хүмүүс шүү дээ, тийм ээ? 구원받았다고 해서 다 주님 따르고 주님 섬길 수 있는 건 아니다. Аврагдлаа гэж бүгдээрээ эзнийг дагаад эзэнд үйлчлдэг юм биш ээ. 우리 이 말씀을 통해서 Бид энэ үгээд амжуулаа. 누가 참으로 주님을 섬길 수 있는가 하는 것을 알 수가 있어요. Хин жинкнээсээ эзэнд үйлчлж чадах вэ гэдгийг мэдэж болно. 몇 가지 말씀을 드려볼게요. 첫 번째, Хэдэн зүйлийг хэлээ. Эхнийх нь 주님을 따르지 않으면서 주님을 섬긴다고 말하는 건 거짓말이라는 거예요. эзнийг даахгүй байгаа хэрнээ эзэнд үйлчилж ийна гэж байгаа нь худлаа ярьж байгаа хэрэг. 그죠? Тийм биз? 주님은 Эзэн 구원받은 성도가 주님을 섬기기 위해서는 먼저 주님을 따라야 될 것을 말씀했어요. аврагдсан итгэгч эзэнд үйлчлэхийн тулд эхлээд эзнийг даах хэрэгтэй гэж айлцсан. 주님을 따르지 않으면서 주님을 섬긴다고 말하는 건 거짓말이에요. Эзнийг даахгүй байгаа хэрнээ эзэнд үйлчилж ийна гэж худлаа ярьж 자, байгаа. 그런데 Гэхдээ 구원받은 성도가 주님을 따르기 위해서는 аврагдсан итгэгч эзнийг даахын тулд 반드시 먼저 자기를 부인해야만 해요. гарцаагүй эхлээд өөрийгөө үгүйсгэх ёстой. 누가복음 Луг 9장 9-ийн 23절입니다. 23 дугаар ишлэл байна. 누가복음 9장 23절. Луг 9-ийн 23. 1169 дугаар хотос 다시 한번 읽어보겠습니다. за хамтдаа уншийе. Тэр тэдэнд бүгдд нь хандаж хэн миний араас даахыг хүсэн тэр хүн өөрийгөө үгүйсгэн өдөр бүр загалмайгаа үрж намайг даг. 아무든지 나를 따라오려거든. Хэн нэг нь намайг даахыг хүсвэл 첫 번째가 뭐예요? эхнийх нь юу вэ? 자기를 부인하고. өөрийгөө үгүйсгэж. 자, 우리가 구원받기 전에는 Бид аврагдахаас өмнө 자기 생각, 자기 욕심, 자기 계획을 갖고 삶을 살아왔어요. өөрийн бодол, өөрийн шунал, өөрийн төлөвлөгөөтэй амьдарсан. 그런데 구원받은 후에도 Гэхдээ аврагсны дараа ч гэсэн 여전히 자기 계획, 자기 욕심을 갖고 있으면 주님을 따를 수 있을까 없을까요? урдын адил өөрийн төлөвлөгөө, өөрийн шунлаа тээжвэл эзнийг дагаж чадах уу чадахгүй юу? 따를 수가 없어요. Дагаж чадахгүй. 그래서 Тиймээс 구원받은 성도들 중에 신앙생활을 잘 하지 못하는 성도는 이유가 있어요. аврагдсан итгэгчнэр дундаас итгэлээрээ сайн амьдарч чадахгүй байгаа итгэгчнэрийн шалтгаан гэж байна. 교회 생활하는 성도들 중에 봉사 주님을 섬기지 못하는 성도는 이유가 있어요. Чуулганы амьдралаар амьдарч байгаа хэрнээ эзэнд үйлчилж чадахгүй байгаа итгэгчийн шалтгаан гэж байна. 뭐가 안 된 거죠? Юу нь болохгүй байна вэ? 자기를 부인할 줄 모르는 거예요. Өөрийгөө үгүйсгэж мэдэхгүй байна. 구원받았다고 감사하지만 Аврагдлаа гэж талархдаг ч гэсэн 주님께 굴복을 안 하는 거예요. эзэнд өөрийгөө сөхрүүлэхгүй байна. 내 계획, 내 Өөрийн 욕심, бодол, өөрийн шунал, 내 뜻 갖고 여전히 삶을 살아가고 있는 거예요. өөрийн хүслээрээ л яг урдын адилаар амьдраад байна. 여러분, Та бүхэн 구원받은 성도가 аврагдсан итгэгч 주님을 따르기 위해서는 반드시 먼저 자기를 부인할 줄 알아야 됩니다. эзнийг даахын тулд эхлээд гарцаагүй өөрийгөө үүсгэх ёстой. 주님의 뜻에 자신을 굴복시킬 줄 알아야 된다는 거예요. Эзний хүсэлд өөрийгөө сөхрүүлж мэддэг байгаа. 하나님은 하나님께 굴복된 사람들을 통해서 일하신다는 거예요. Бурхан өөрт нь сөхөрсөн хүмүүсээр дамжуулан ажилдаг. 여기 지금 앉아 계신 우리 형제 자매들도 За энэ сууж байгаа манай ахын дүүс 물론 гэсэн 교회에서 임원으로 또 봉사자로 주님을 섬기고 있는 거 압니다. мэдээ чуулган дотор үйлчлэлийн багийн гишүүн үйлчлэлтэй итгэгчээр үйлчилж байгааг нь мэдэж байна. 그런데 Гэхдээ 굴복되지 않은 채로 주님을 섬기려고 하는 분들이 있을 수 있어요. өөрийгөө сөхрүүлээгүй чигээрээ эзэнд үйлчилж байгаа итгэгчнэр байж болох. 자, 그런 분들은 어떤 마음을 갖고 있느냐? Тэгвэл тийм хүмүүс ямар бодолтой, ямар сэтгэлтэй байдаг вэ? 여기까지만. За яг энэ хүртэл 여기까지만 순종한다. яг л энэ хүртэл дуулууртай. 이번만 순종한다. Энэ удаа л дуулууртай хандана. 그건 아직 자기를 부인하지 않은 거예요. Энэ бол хараахан өөрийгөө үгүйсгээгүй байна. 그죠? Тийм биз? 주님이 나에게 어떤 것을 요구하시던 내 기꺼이 내가 주님 위해서 하려는 마음을 갖는 성도가 자기를 굴복시킨 성도다. Эзэн надаас юу ч хүссэн өөрийгөө баяртайгаар эзэнд үйлчилж байгаа хүн бол өөрийгөө эзэнд сөхрүүлсэн хүн байна. 제가 구원받고 신앙생활 하면서 Би аврагдаад итгэлээр амьдрангаа 그런 형제자매들 많이 봐요. ийм ахан дүүсийг олонтой хардаг. 저 형제자매는 어떤 형제자매는 주님께 더 쓰임 받을 수 있는데 더 쓰임 받지 못하는 모습을 보거든요. Зарим ахан дүүс илүү эзэнд хэрэглэгдэх боломжтой гэтэл хэрэглэж чадахгүй байгаа дүр төрхийг хардаг. 처음엔 그게 궁금했어요.
Эхэндээ түүнийг 아니 мэддэг 왜 болсон. 이 저 형제자매는 더 쓰임 받을 수 있을 것 같은데 왜 주님께서 더 쓰시지 않으실까? Яагаад энэ ахын дүүсийг харах юм бол эзэнд илүү хэрэглэмээр чи яагаад тэгж хэрэглэж 나중에 чадахгүй. 깨달았어요. Дараа нь ухаарсан. 마음에 딱 선을 정해놓는 거예요. Сэтгэлдээ зураас татчихсан байдаг. 나는 여기까지만 한다. Би яг л энэ хүртэл хийн. 난 이번만 한다. Би энэ удаа л хийн. 나에게 더 뭐 요구하거나 교회에서 나에게 더 뭐 시키면 나 안 한다. Надад илүү зүйлийг даалгах юм уу, илүү зүйлийг шаардах юм бол би хийхгүй. 혹시 여기 계신 분들 그런 분들 없죠? Энэ сууж байгаа хүмүүс дундаас тийм хүн байхгүй шүү дээ. 내가 올해만이면 한다. 올해만 내가. За би энэ жил л үйлчлэлийн багийн гишүүнээр 올해만 봉사한다 뭐. 어? энэ жил л би үйлчлэн. 그런 마음 갖고 계신 분 없죠? Ийм сэтгэлтэй хүн байхгүй шүү дээ. 그건 주님 앞에 합당치 않은 거예요. Энэ бол эзний өмнө зохисгүй. 주님이 나에게 어떠한 것을 요구하시던 우리는 기꺼이 순종하는 거예요. Эзэн надаас юу ч хүссэн бид баяртайгаар дуулууртай хандах. 두 번째, Хоёрт нь 믿음으로 인해서 고난을 당할 때에 итгэлийн улмаас зовлон амсах үе. 자기 생각대로 자기 편한 대로 행동하면서 주님 섬긴다고 말하는 것도 거짓말이다. Өөрийнхөө хүснээрээ өөрийнхөө тав тухаар үйлдэж байгаа хэрнээ эзэнд үйлчилж байна гэвэл тэр нь худлаа ярьж байгаа. 두 종류의 순종이 있습니다. Хоёр төрлийн дуулууртай байдал. 조건적인 순종과 Болцолтой дуулуур болон 무조건적인 순종이 있어요. болцолгүй дуулуур гэж байна. 믿음이 아직 어린 성도들 Итгэл нь хараахан балчир итгэж 조건적인 순종을 합니다. болцолтой дуулууртай хандах. 그러나 정말 주님을 사랑하고 믿음이 성장한 성도들은 무조건적인 순종을 하죠. Харин жинкнээсээ эзнийг хайрлаад итгэл нь өссөн итгэгчнэр болцолгүй дуулууртай хандах. 오늘날 이제 성도들 중에 Өнөө цагт итгэгчнэр дундаа 주님을 사랑한다고 말하면서 조건적인 순종을 하는 성도들이 있어요. эзнийг хайрлаж гин гэж хэлж байгаа хэрнээ болцолтой дуулууртай ханддаг хүмүүс. 조건적인 순종이라는 건 이런 거예요. болцолтой дуулуур гэдэг нь ийм байна. 하나님이 내가 원하는 대로 해주시면 나도 순종한다는 거예요. Бурхан миний хүсний дагуу хийгээд өгчвөл би ч гэсэн дуулууртай хандаа. 하나님이 내 원하는 거 안 해주면 나 안 해. Бурхан миний хүсэж байгаа зүйлийг хийж өгөхгүй бол би ч гэсэн хийхгүй. 이게 조건적인 순종은 결국 자기 유익을 위한 거예요. Тэгэхээр болцолтой дуулуур гэдэг нь эцэстээ өөрийнхөө ашиг тусын төлөө байна. 근데 무조건적인 순종은 주님을 하나님을 우선하는 거예요. Харин болцолгүй дуулуур гэдэг нь эзнийг бурхныг нэг дөрөв тавьж 참된 믿음을 갖고 있는 성도 또 성장한 믿음을 갖고 있는 성도는 무조건적인 순종을 하게 돼 있어요. жинхэнэ итгэлтэй итгэгч тэгээд өссөн итгэлтэй итгэгч болцолгүй дуулууртай. 내가 주님을 섬기는 것 때문에 Би эзэнд үйлчилж байгаас олж 고난을 받고 육신적인 손해를 얻는다 할지라도 зовлон амсаж махбодороо хохирсон ч гэсэн 하나님을 우선하고 믿음을 우선하는 삶을 산다는 거예요. бурхныг нэн түрүүн тавиад итгэлээ нэн түрүүн тавиад амьдардаг. 욥기를 보겠습니다. Яв номноос харъя. 욥기 Яв 1장입니다. 1-р бүлэг байна. 1장 21절 1-21 567 дугаар удас. 자, 읽어보겠습니다. За 21-р ишлэлийг уншийе. Нүцгнээр би ихэнхээ кевлигээс ирсэн нүцгнээрээ би тийшээ буцах болно. Өгсөн нь эзэн авч одсон нь эзэн тул эзний нэр алдар шиг гэв. 욥은 경건한 믿음의 사람이었죠. Йов сүсгтэй итгэлийн хүн байсан. 그런데 어느 날 이유를 알 수 없는 큰 고난이 주어졌습니다. Гэтэ нэгэн өдөр учир шалтгааныг мэдэхгүй том зовлон өгсөн. 근데 우리는 그 고난 주어졌을 때 욥의 모습과 욥의 아내의 모습에 좀 차이를 볼 수가 있어요. Би зовлон өгөгдөх үед Йовын дүр төрх болон Йовын эхнэрийн дүр төрхийн ялгааг харж байна. 물론 욥의 아내도 오랜 동안 하나님을 경외하는 삶을 살아왔습니다. Мэдээж Йовын эхнэр ч гэсэн удаан хугацаанд Бурханаас эмээж амьдарсан. 근데 두 사람의 믿음은 고난이 주어졌을 때 차이가 나타났어요. Гэтэ энэ хоёрын итгэл зовлон өгөгдөх мөчөд ялгаа нь гарч ирсэн. 자, 욥은 고난 당할 때도 어떻게 했어요? Йов зовлон амсан ч гэсэн яасан бэ? 주신 자도 하나님이시고 취하신 자도 하나님이시기 때문에 하나님의 이름이 영광을 받을지어다. Өгсөн нь ч эзэн, авч одсон нь ч эзэн тул эзний нэр алдар шигэ. 욥은 Йов 왜 하나님을 섬겼어요? яагаад Бурханд үйлчилсэн бэ? 육신적으로 많은 거 주셨기 때문에 섬긴 게 아니잖아요. Махбодын төлөөр олон зүйлийг өгсөн учраас үйлчилсэн юм биш шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 내가 원하는 거 들어줬기 때문에 하나님 섬기는 거 아니잖아요. Миний хүснийг сонссон учраас Бурханд үйлчилсэн юм биш. 맞습니까? Зөв үү? 욥의 아내는요. Харин Йовын 동일한 고난이 주어졌을 때 욥의 아내가 이렇게 말합니다. яг адилхан зовлон өгдөхөд Йовын эхнэр ингэж хэлдэг. 2장 9절입니다. 2-9-р ишлэл. 2장 9절 읽겠습니다. 2-9-ыг уншийе. Тэгэхэд эхнэр нь түүнд чи чинь үнэнчээ хадгарсаал байна уу? Бурхныг хараагаад үх гэв. 욥의 아내는 고난이 주어졌을 때 하나님을 원망하는 마음이 생겼어요.
Яв ихнэр зовлон өгдөх үед бурханд гомдолсон сэтгэл төрсөн. 욥에게 뭐라고 말합니까? Тэгээд юу гэж хэлсэн? 당신 지금 이런 상황 속에서 하나님께 감사하고 하나님께 기도한다고? Та одоо ийм нөхцөл байдал зун ч гэсэн бурхан талархаад бурхан залбирна гинөө. 하나님 욕하고 죽어버려라. Бурханыгаа хараад үхээ. 이게 욥의 아내 입에서 나온 말이잖아요. Энэ Явын ихнэрээс гарч ирсэн үг шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 자, 제가 순종이 두 가지 순종이 있다 그랬어요. За би хоёр төрлийн дуулуур байдаг гэж хэлсэн. 조건적인 순종과 Болцолтой дуулуур, 무조건적인 순종. болцолгүй дуулуур. 여러분은 주님을 향해서 어떤 순종을 하고 있어요? Та бүхэн эзэн рүү хандаад ямар дуулууртай байдлыг гаргаж байна вэ? 우리 잠언 30장을 보겠습니다. Сургаалт үгс 30-аас харъя. 잠언 30장. Сургаалт үгс 30. 7절부터 9절을 읽겠습니다. 7-оос 9-р ишлэл байна. 750 дахь удаас. 잠언 30장 7절부터 9절 Сургаалт үгс 30-ын 7-оос 9 읽겠습니다. уншия. Хоёр зүйлийг би танаас гуйж байна. Харин намайг үхэхээс өмнө надад бүү татгалзаарай. Хоосон хуурмгийг, худал үгийг надаас хол байлгааж, хог ядуурлыгч, баян тарган байдлыгч надад бүү өгөөж, хувь болох хүнсээр намайг тэжээгэж, эс тэгвэс би элбэг дүүрнийг хүртэж, эзэн гэж хэн юм бэ гэд нэцэж буцах үедээ, эсвэл ядууран хулгай хийж бурхныхаа нэрийг бузарлах үедээ. 잠언 30장을 아굴의 잠언이라고 합니다. Энэ сургаалт үгс 30 дахь бүлгийг агуурын сургаалт үгс гэдэг. 우리는 아굴이 기록한 이 말씀을 통해서 아굴이 하나님 앞에서 어떤 믿음을, 어떤 삶을 살고자 했는지를 알 수가 있어요. Энэ агуурын бичсэн сургаалт үгсээр дамжуулан агуур бурханд хандсан ямар итгэлээр амьдрсан бэ гэдгийг мэдэж байна. 아굴이 이 땅에 사는 동안에 이런 삶을, 두 가지 삶을 추구했죠. Агуур энэ газар дээр амьдрах хугацаанд хоёр төрлийн амьдралыг 첫 ирмэлцсэн. 번째, Эхнийх нь 8절에 8 дээр 허탄과 거짓말을 내게서 멀리하옵시고 хоосон хуурмгийг, худал үгийг надаас хол байлгаа. 하나님과 사람 앞에 의롭고 정직한 삶을 살기를 원했다는 거예요. Бурхан болон хүний өмнө зөв шудраг амьдрахыг хүссэн байна. 그죠? Тийм биз? 두 번째는 뭡니까? Хоёр дахь нь юу вэ? 나로 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고. Хог ядуурлыгч бас, баян тарган байдлыгч бас надад бүү өгөөч. 가난한 건 물론 싫죠. За ядуу байна гэдэг чинь 가난한 건 물론 싫어하죠 우리가. за бид нар ядуу байхаас угаас дургүй байдаг шүү дээ, тийм ээ? 부한 것도 싫어해요? Бас баян байх дургүй байдгүй. 가난한 건 싫지만 부한 건 좋아요. Ядуу байхыг бол хүсдэггүй. Гэхдээ баян байхдаа 나로 дуртай. 가난하게 마옵시고 부하게 해주십시오. 우리는 그렇게 기도하는데 Бид нар бол ядуурлыгч бус баян тарган байдлыгч өгөөч гэж ядуурлыг бус баян тарган байдлыг өгөөч гэж залбирдаг. 그죠? Тийм биз? 그런데 아굴은 뭐라고 기도했어요? Харин агуур юу гэж залбирсан бэ? 가난하게도 마옵시고 Ядуурлыгч бус 부하게도 마옵시고. бас баян тарган 왜 байдлыгч. 그렇게 기도했죠? Яагаад ингэж 너무 залбирсан бэ? 가난하면 신앙생활하기 어렵고 Дэндүү ядуу байх юм бол итгэлээр амьдрахад 내가 хэцүү. 너무 가난해서 내 배를 채우기 위해서 남의 것 도둑질할까 봐. За дэндүү ядуу учраас гизээ дүүрэхийн тулд бусдын зүйлийг хулгайлах вэ гэ. 그러니까 너무 가난하게 하지 마옵시고. Тиймээс хэд ядуу битгий байлгаа. 또 Бас 너무 부해가지고 내 마음이 교만해져 가지고 하나님 잊어버릴까 봐. хэд баян болоод миний сэтгэл бардан болоод бурхныг мартчих вэ гэ. 그죠? Тийм биз? 아굴은 어떤 삶을 살기를 원했던 거예요? Агуур яаж амьдрахыг хүссэн байна вэ? 하나님 중심의 삶, 하나님 우선하는 삶을 살기 원했던 거예요. Бурхан төвтэй амьдрал, бурхныг нэн төрөнд тавиад амьдрахыг хүссэн. 그죠? Тийм биз? 우리는 어떤 삶을 살아야 될까요? Харин бид яаж амьдрах хэрэгтэй вэ? 육신적으로 내가 교회 생활하고 주님 섬기는 것 때문에 육신적으로 혹 손해를 본다 할지라도 Махбодийн хувьд чуулганыхаа амьдралаар амьдраад эзэнд үйлчлэхдээ махбодийн хувьд зовлон бэрхшээл амсаж магадгүй ч гэсэн 응? 왜 그래 자꾸 하나님 우선하는 삶을 살아야지. харин бурхныг нэн төрөнд тавиад амьдрах хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз дээ? 맞죠? Тийм биз? 육신의 일, 이 봉사하고 교제 나오면 육신의 일 손해 보는데, 아이 나 이거 봉사 못 하겠어. За үйлчлэл нөхөрлөлтөө ирэх юм бол махбодийн амьдрал маань хохирох гээд нөхөрлөлтөө ирч чадахгүй нэ. 그거 뭐 잘못된 거. 우선순위가 잘못된 거예요. Энэ нэн төрөнд байгаа зүйл нь буруутчихсан байна. 그죠? Тийм биз? 자, 세 번째. Гуравт нь 자신에게 주어진 직분과 봉사를 өөрт нь өгөгдсөн үүрэг үйлчлэлийг 사람 앞에서 눈가림하면서 주님을 섬긴다고 말하는 것도 거짓말이라는 거예요. хүний нүдийг хариулаад хийж байгаа эзэнд үйлчилж байгаа гэж ярьж ивэл худлаа ярьж байгаа хэрэг. 골로새서 Колосей 3장을 보겠습니다. 3-аас харъя. 골로새서 3장 Колосей 3 22절부터 25절입니다. 22-оос 25 байна. 1335 дахь удаас 3장 22절부터 25절 3-ын 22-оос 25 읽어보겠습니다. за уншия.
Боолуудаа мах бодийнхоо эзэнд бүх талаар дуулууртай бай. Хүнд таалагдах гэж нүд хууралгүй. Харин эзнээс эмэн чин зүрхнээсээ үйлчил. Та нар юу ч хийсэн хүмүүст бус. Харин эзэнд мэд чин сэтгэлээсээ хийх тун. Учир нь та нар эзнээс өв залгамжлалын шагналыг хүлээн авна гэдгээ мэднэ. Та нар эзэн Христэд үйлчилж байгаа юм. Харин бурууг үйлдэгч нь хинч бай ялгаагүй үйлдсэн бурууныхаа уршигыг хүртэнэ. 세상 사람들은 자기를 섬기고 육체를 섬기고 돈을 섬기지만 Энэ ертөнцийн хүмүүс өөртөө үйлчилж, махбодтой үйлчлээд, мөнгөнд үйлчилдэг шигсэн. 구원받은 성도들은 하나님을 섬기죠. Харин аврагдсан итгэгч нар бурханд үйлчилдэг. 그죠? Тийм биз? 주님은 모든 것을 아십니다. Эзэн бүх зүйлийг мэддэг. 주님은 우리의 중심을 보십니다. Эзэн бидний сэтгэлийн төвийг харж. 따라서 우리가 어떠한 상황 속에서 어떠한 마음으로 주님을 섬기는지를 주님은 다 아셔요. Тиймээс ямар нөхцөл байдалд бол ямар сэтгэлээр эзэнд үйлчилж байгаа гэдгийг эзэн бүгдийг мэддэг. 그죠? Тийм биз? 주님은 한 가난한 과부가 2 렙돈을 헌금했을 때에 Эзэн нэг ядуу бэлэвсэн эмэгтэй 2 зэсцоос өргөх үед 모든 부자들보다 더 많이 넣었다라고 칭찬하셨어요. бүх баячуудаас ихийг өргөлөө гэж магтсан. 나사로의 누이 마리아가 힘을 다해서 옥합을 깨뜨려서 향유를 부어 드렸을 때에 Лазарын дүү Мария бүх хүчээ шавхан тэр англан өнөр тосыг хааглах үед 예수님은 그녀의 행동을 칭찬하셨습니다. Есүс түүний үйлсийг ч гэсэн сайшаасан. 주님 우리가 어떤 상황 속에서 신앙생활을 하고 있는지를 아셔요. Эзэн биднийг ямар нөхцөл байдал донд итгэлээр амьдрч ийн вэ гэдгийг мэддэг. 그죠? Тийм биз? 그렇기 때문에 Тийм учраас 상황이나 사람을 핑계대지 말고 нөхцөл байдал юм уу хүнээр шалтгаалгүйгээр 한 마음으로 주님을 섬기는 것이 합당하다는 거예요. нэг сэтгэлээр эзэнд үйлчлэнэ гэдг нь зохистой байна. 자, 우리 구약성경 마지막 말라기를 보겠습니다. За хуучин гэрээний сүүлийн ном Малаки номноос харъя. 말라기 1장 Малаки 1 6절부터 6-аас 8절입니다. 8 дугаар ишлэл. 말라기 1장 Малаки 1 6절부터 8절 6-аас 8 1079 дугаар хуудас. 읽어보겠습니다. За уншия. Миний нэрийг үл хүндлэгч тахилч нараа хүүн эцгээ зарцан эзнээ хүндэтдэг. Би эцэг юм бол намайг дээдэлж байгаа чинь аль вэ? Би эзэн юм бол намайг хүндэтгэж байгаа чинь хаан байна гэж төг дүмдийн эзэн та нарт хандан айлтаж байна. Гэвч та нар бид таны нэрийг яаж үл хүндэлсэн юм бэ гэж асуудаг. Та нар бузарцсан талхыг миний тахилын ширээн дээр өргөдөг. Гэсэн атлаа та нар бид таныг яаж бузарсан юм бэ гэдэг. Та нар эзний ширээ гэдэг чинь жигшил юм гэж хэлснээрээ бузарлаж байна. Та нар сохор малыг тахил болгон өргөж байгаа нь муу биш гэж үү? Та нар доглон ба өвчтэйг нь өргөж байгаа нь муу биш гэж үү? Үүнийг захирагчдаа аваачиж өг. Тэр та нарт таатай хандах уу? Эсвэл тэр та нарыг илгэсгээр хүлээн авах уу гэж төг дүмдийн эзэн айлтаж байна. 구약 시대의 모든 제사는 예수님과 예수님이 하실 일에 대한 그림자가 되죠. Хуучин гэрээний бүхий л тахил Есүс болон Есүсийн үйлдэх ажлын сүүдэр болж байгаа. 그렇기 때문에 하나님께 드리는 이 제물에는 흠이 없어야 됩니다. Тиймээс бурханд өгж байгаа энэ өргөлт өөсөө байх ёстой. 자, 그런데 말라기 선지자 당시에 Гэтэл Малаки иш үзүүлэгчийн тухайн үед 유대인들은 하나님을 경외하는 마음을 잊어버리고 외식에 빠져 있었어요. 유대чүүд бурхнаас эмээх сэтгэлээ мартаад хоёр нүрт байдал автсан байсан. 당시에는 대제사장부터 모든 백성들까지 하나님께 드리는 제사를 가볍게 생각했어요. Тухайн үед ахлах тахилж байгаас агуулan бүхий л 유대чүүд бурханд өргөх тахилыг хөнгөн тооцдог. 귀찮게 생각했다는 거예요. Яршигтай, ядаргаатай гэж бодсон. 자, 하나님께 드리는 제사 예배를 귀찮게 생각하고 가볍게 생각했다는 것은 Бурханд өргөж байгаа тахил мөрөглийг ядаргаатай санаад бас хөнгөн тооцож байна гэдэг нь 그들의 마음이 하나님을 향해서 얼마나 멀어져 있었는가 하는 것을 알려주는 거죠. тэдний сэтгэл бурхнаас хичнээн холдсон байна вэ гэдгийг мэдүүлж байна. 그것이 행동으로 나타났어요. Энэ нь үйлдэлээр нь гарч ирсэн. 어떻게 했습니까? 8절에 8 дээр юу гэж байна вэ? 눈먼 것으로 Сохор мал, 저는 것으로 доглон, 병든 것으로 예물을 삼아 하나님께 드린 거예요. өвчтэйг нь бурхан тахил болгон өргөдөг байна. 자, 그래서 하나님께서 유대인들에게 말씀했죠. Тиймээс бурхан 유대чүүдэд хэлсэн. 야, 너희가 지금 나한테 갖고 온 거 Хөөе, та нар надад авчирсан зүйл. 너희 총독한테 한번 갖다 줘봐라. Та нар захирагчтай аваачаад өгөө. 받겠느냐? Авах уу? 받을까요? Авах уу? 총독이 말하겠죠. 너 나 무시하냐? 이렇게 말할 거예요. 그죠? Захирагч нь ингэж хэлнэ шүү дээ. Чи намайг үл тоож гинөө гэж. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 사람에게 드려도 받지 않을 것을 하나님께 드린다.
хүнд өгөөд ч авахгүй зүйлийг бурханд өргөж байна. 우리를 구원해 주신 하나님이 사람보다 못한 분이 아니잖아요. Биднийг амарч өгсөн бурхан хүнээс дорд нэгэн биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도는 하나님을 경외하는 마음을 회복해야 됩니다. Аврагдсан итгэгч бурханаас эмээх сэтгэлээ дахин сэргээх хэрэгтэй. 정말 두려움으로 하나님을 섬기는 것이 마땅하다는 거예요. Жинхнээс эмээсэн сэтгэлээр бурханд үйлчлэлээ идэх нь зохистой байна. 정말 깨어있는 성도는 Үнэхээр сэргээх итгэгч 하나님의 복음이 사람들에게 무시당할 때 마음 아파합니다. бурханы сайн мэдээ хүмүүсээр үл тоогдох үед сэтгэл нь өвддөг. 그죠? Тийм биз? 하나님의 마음이 무시당할 때, 배척당할 때 정말 마음 아파합니다. Бурханы үг үл тоогдоод эсэргүүцүүлэх үед сэтгэл үнэхээр их 자, өвддөг. 그런데 우리는 우리 자신이 Харин бид өөрсдөө 우리 마음 속에서 бидний сэтгэлд 우리 삶 속에서 우리가 하나님과 하나님의 말씀을 가볍게 여기고 있지 않은지를 돌아봐야 됩니다. бид амьдрал дундаа бурхан болон бурханы үгийг хөнгөн тооцож гинэ үү гэдгээ эргэж харах хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 네 번째, Дөрөвт нь 사람들 앞에서 잘못된 말과 행동을 하면서 주님 섬긴다는 것도 거짓말이라는 거예요. хүмүүсийн өмнө буруу үг үйлдэлийг гаргаж байгаа хэрнээ эзэнд үйлчилж байгааг бол хутлаа ярьж байгаа юм. 로마서 Ром 14장을 보겠습니다. 14-өөс харъя. 로마서 14장 Ром 14, 18절부터 19절. 18, 19. 1284 дугаар удаас 로마서 14장 18절 19절 읽겠습니다. Ром 14-ийн 18, 19-ыг уншийе. Христэд ийхүү үйлчлдэг хүн бурханд таалагдаж хүмүүсээр сайшаагдана. Тиймд амар тайвныг тогтоодог болон бие биеэ босгон байгуулдаг зүйлсийг мушгицгөөе. 성도가 올바른 신앙생활을 하는 중에 고난받는 것은 하나님 보시기에 아름다운 거예요. Итгэгч зөв байдалтай итгэлээр амьдрангаа зовлон амсчвал бурхныг харахад үзэгсэнтэй хэрэг байна. 그런데 성도의 잘못된 말과 행동 때문에 판단을 받는다면 그건 부끄러운 일이죠. Харин итгэгчийн буруу үйлдэлээс болж шүүмжлүүлж ийна гэвэл ичхүүртэй зүйл байна. 교회 와서는 봉사하는데 Чуулганд ирээд үйлчилдэг. 교회 밖에서는 세상 사람들에게 비난을 받는다. Харин чуулганы гадна энэ ертөнцийн хүмүүсээр шүүмжлүүлж 잘못된 말과 행동 때문에 비난을 받는다면 буруу үйлдэлээсээ бол шүүмжлүүлж ивэл 그 성도는 먼저 자신의 말과 행동부터 살펴봐야 되겠죠. тэр итгэгч эхлээд өөрийн үг үйлдэлээсээ авахулан өөрийгөө эргэж харах хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 자신의 잘못된 말과 행동으로 복음을 가리는 행동을 하지 않도록 조심해야 된다. өөрийн буруу үг үйлдэлээсээ болж сайн мэдээг халахсан үйлдэлийг гаргахгүй байхаар болгоомжлох. 우리 아들은 Манай хүү 맨날 교회만 가 있어요. байнга л сүмдэр очив. 집에서는 손 하나 까딱을 안 해요. 손가락 하나 움직이질 않아요. За гэртээ хурууныхаа үзүүрийг ч хөдлөгдөггүй. 칭찬 받을 일입니까? Энэ магтуулах зүйл үү? 책망을 받아야죠. Зэмлүүлэх зүйл байна. 그죠? Тийм биз? 예? 우리 아이는 Манай хүүхэд 시험 기간에 공부 안 하고 맨 성경만 읽고 있어요. шалгалтын өмнө хичээлээ хийнэ гэж байнга л Библийг уншиж байна. 칭찬 받을 일입니까? Энэ магтуулах зүйл үү? 책망을 받아야죠. Зэмлүүлэх зүйл. 직장에서요? Ажил дээрээ 이 사람 일 안 하고 맨날 성경책 펴놓고 성경만 읽고 있어요. энэ хүн ажиллаа хийхгүй байнга л Библийг дэлгэчихсэн уншаад сууж байна. 칭찬해야 될 일입니까? Энэ магтах зүйл үү? 책망을 받아야죠. Зэмлүүлэх зүйлээ. 맞죠? Тийм биз? 우리는 그렇게 신앙생활 안 됩니다. Бид нар ингэж итгэлээр амьдрч болохгүй. 그죠? 우리가 올바른 신앙생활 하면서 고난을 받는다면 그건 주님 앞에 너무 값진 거예요. Бид зөв итгэлээр амьдрч байгаа зовлон амсах юм бол Бурхны өмнө энэ үнэхээр үн цэнтэй зүйл байна. 그런데 세상에 나가서 자신의 잘못된 말과 행동 때문에 사람들에게 판단받고 복음을 가리운 일을 한다면 그건 그렇게 하면 안 되죠. Гэтэл энэ ертөнцийн дээр гараад өөрийн буруу үйлдэлээс олж хүмүүсээр шүүмжлүүлээд сайн мэдээг халахлж байгаа ажлыг бид нар хийж болохгүй. 또한 교회 안에서요. Чуулган дотор ч гэсэн 열심히 봉사합니다. хичээнгүйлэн үйлчилдэг. 그런데 나처럼 안 한다고 다른 형제자매들을 판단한다고 함부로 말합니다. Гэтэл над шиг үйлчлэхгүй байна гэж бусад ахын дүүсээ зэмлээл шүүмжилж ивэл 칭찬받아야 될까요? магтуулах зүйл үү? 칭찬받을 일이 아니라는 거예요. Энэ магтуулах зүйл биш ээ. 그죠? Тийм биз? 우리는 Бид нар 우리의 교회 안에서도 다른 형제자매들에게 나의 잘못된 말과 행동으로 형제자매들에게 문제를 주고 상처를 주지 않도록 조심해야 된다. чуулган дотор өөрийн буруу үйлдэлээс болж бусад ахын дүүстэй шарах ч юм уу асуудал үүсгэж болохгүй. 누가복음 Луг 17장을 보겠습니다. 17-оос харъя. 17장 Луг 17. 1절부터 3절입니다. 1-ээс 3 дугаар ишлэл байна. 1182 дугаар удаас 1절부터 3절. 1-ээс 3.
자, 읽어보겠습니다. За уншия. Тэр шавнартаа бүдрүүлэх саадууд эрхэн зайлшгүй. Харин бүдрүүлэгч нэг нь золгүй. Түүний хувьд энэ балчруудаас нэгийг нь бүдрүүлвээс хүзүүндээ термийн чулуу зүүгээд тэнгист хаягдсан нь дээр. Та нар өөрсдийгөө анхаар. Хэрв ах トゥ чинь нүгэл үлдвэл түүнийг зэмэл. Хэрв тэр гэмшвэл түүнийг уучил. 주님은 실족해 하는 것에 대해서 엄한 경고를 하셨어요. Эзэн бүдрүүлэх тал дээр хатуу ширүүн анхааруулсан. 실족해 한다는 것은 무슨 뜻입니까? Бүдрүүлнэ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 나의 말과 행동으로 다른 사람들을 믿음에서 멀어지게 하거나 넘어뜨리는 걸 말하는 거예요. Өөрийн үг үйлдэлээс олж бусад анхан дүүсийг бүдрүүлэх ч юм уу унгаахыг хэлж байна. 우리는 Бид нар 하나님이 아닙니다. бурхан биш. 우리가 모든 것을 다 알고 있는 게 아니죠. Бид нар бүх зүйлийг бүгдийг мэддэг юм биш 그죠? шүү. Тийм биз? 다른 성도들의 상황과 형편을 다 알고 있는 게 아닙니다. Бусад анхан дүүсийнхээ нөхцөл байдал, байр байдлыг бүгдийг мэддэг юм биш ээ. 다른 형제자매가 나와 같은 동일한 환경과 동일한 상황 속에서 신앙하고 있는 것이 아니기 때문에 Бусад анхан дүүс надтай адилхан нөхцөл байдал, байр байдал донд итгэлээр амьдарч байгаа юм биш учраас 내 기준으로 형제자매를 판단하고 함부로 말하는 것을 조심해야 된다. өөрийн хэмжүүрээр анхан дүүсээ хамаагүй шүмжилж, хамаагүй хэлхээс болгоомжлох хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 신앙생활 열심히 주님을 열심히 섬겨야 됩니다. Мэдээж эзэнт хичээнгүйлэн үйлчлэх хэрэгтэй. 그런데 내 기준으로 나만큼 못한다고 형제자매를 함부로 판단하고 말하는 것은 조심해야 된다. Тэгэхээр өөрийнхөө хэмжүүрээр надаас илүү чадахгүй байна гэж бусад анхан дүүсээ хамаагүй шүүмжлээл хамаагүй хэлэх нь болохгүй болгоомжлох хэрэгтэй. 다섯 번째, Тав дахь нь 게으른 생활 중에서 주님을 섬긴다고 말하는 것도 거짓말이라는 거예요. залхуу амьдрал дундаа эзэнд үйлчилж байна гэж хэлчихвэл худлаа ярьж байна. 예레미야 Иремья 48장을 보겠습니다. 48-аас харъя. 10절. 10 дугаар ишлэл. 예레미야 48장 10절입니다. 읽겠습니다. Иремья 48-ын 10-ыг уншия. Эзний ажлыг хайнх хийх чинь хараагдах болтугай. Цуснаас илдээ татагч нь хараагдах болтугай. 게으른 자와 자기 칼을 금하여 피를 흘리지 않는 자를 하나님이 경고하셨죠. Тэгэхээр залхуу хүн болон цуснаас илдээ татагчийг бурхан анхааруулж хэлж байна. 자기 칼을 금하여 피를 흘리지 않는 자라는 게 어떤 걸 말하는 걸까요? Энэ цуснаас илдээ татагч гэдэг нь ямар хүнийг хэлж байна? 주님이 맡겨주신 직분과 봉사를 성실하게 행하지 않는 자를 말하는 거예요. Эзний даалгаж өгсөн үүрэг үйлчлэлийг итгэмжтэй хийхгүй байгаа гэж байна. 어떤 목사님 이런 말씀하신 적이 있어요. Нэг пастор ингэж хэлсэн удаа. 신앙생활은 자신의 게으름과의 싸움이라고 생각합니다. Итгэлийн амьдрал бол өөрийн залхууралтай тэмцэх гэж боддог. 그리고 목사님 말씀을 깊이 생각해 보니까 정말 그 말이 맞다는 생각이 Тэр 들었어요. пастор үгийг үнзгээ тунгаан бодсон чинь үнэхээр энэ үг зөв юм байна гэж бодсон. 우리 육신은요 Бидний мах бол 계속 게을러지려고 해요. байнга л залхуурыг гэдэг. 그죠? Тийм биз? 서 있으면 Зогсож ивэл 앉아 있고 싶고, суухыг хүсдэг. 앉아 있으면 Сууж ивэл 눕고 싶고, хөвтгийг хүсдэг. 누워 있으면 Хөвчивэл 자고 싶고, унтахыг хүснэ. 그죠? Тийм биз? 우리 육신은 계속 게을러지려고 해요. Тэгэхээр бидний махуд бол байнга л залхуурахыг хүсдэг. 우리 육신은 성장하고 변하는 거 싫어해요. Бидний махуд өсөж өөрчлөгдөхийг дурггүй. 우리 육신은 섬김을 받는 것은 좋아하지만 섬기는 건 싫어해요. Бидний махуд үйлчлүүлэх дуртай ч гэсэн үйлчлэх дургүй байдаг. 구원받은 성도가 Аврагдсан итгэж 주님을 올바르게 섬기기 위해서는 эзэн зөвөр үйлчлэхийн тулд 게으른 습관을 버려야 되는 거예요. залхуу зуршлаа хаях хэрэгтэй. 그래서 게을러서 신앙생활 못하는 성도가 있을 수 있어요. Тэгэхээр залхуун улмаас итгэлээр амьдрч чадахгүй итгэгч байж болох юм. 그죠? Тийм биз? 여러분 생각해 보세요. 우리가 구원받기 전에는 우리 육신에만 하고 살면 됐잖아요. Та бүхэн бодоод үзээрэй. Бид аврагдахаас өмнө бол өөрийн махуудын ажлаа хийгээл амьдрахад болно шүү 구원받고 дээ. 나면요. Харин аврагдсны дараа 육신일도 해야 되고 신앙생활도 해야 돼. махуудын ажлаа ч хийх хэрэгтэй, итгэлээрээ ч амьдрах хэрэгтэй. 직장에서도 열심히 일하고 Ажил дээрээ ч хичээнгүлэн 교회 ажил, 생활도 해야 돼. чуулган дээрээ ч гэсэн чуулганы амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 두 배로 부지런해야 되겠죠. 그죠? Ийм хоёр ажлыг шаргуу хийх хэрэгтэй. 맞죠? Тийм биз? 이 자매님들은 오늘 다 이쁘게 하고 오셨는데 За өнөөдөр ихснэр ээжүүд маань маш үзэгсэнтэй болоод 이게 ирсэн байна. 꾸미는 것도 게으르면 못 하더라고요. 그죠? Мэдээж залхуу байх юм бол бас өөрийгөө гоё гангалж чадахгүй шүү дээ, тийм ээ? 맞죠? Тийм биз? 게으른 사람은 잘 못 꾸며요, 자신을. Залхуун өөрийгөө гоёж гангалдаггүй. 이거 자기를 꾸미는 것도 부지런해야지 하는 거예요. Тиймээс өөрийгөө гоё гангалж ийн гэдэг чинь шаргуу байж боломжтой. 맞죠? Тийм биз? 신앙생활을 부지런한 마음을 품고 열심을 품고 주님을 섬겨야 됩니다.
Тэгэхээр итгэлийн амьдралаараа хөдөлмөрч халуун сэтгэлийг тэгээд эзэнд үйлчлэх хэрэгтэй. 자, 세 번째. Гуравт нь 우리가 어떠한 마음으로 그럼 주님을 따라야 되느냐? бид ямар сэтгэлээр эзнийг даах 자, хэрэгтэй. 예수님은 나를 섬기려면 나를 따르라고 말씀했습니다. Есүс надад үйлчлэх нь намайг дагаа гэж хэлсэн. 구원받은 후부터 주님을 따르는 생활이 시작이 됩니다. Аврагцнаасаа хойш эзнийг дагах амьдрал 근데 эхэлдэг. 구원받은 후에 주님을 따르기 위해서는 합당한 마음을 갖고 따라야 되겠죠. Харин аврагцнаасаа хойш эзнийг дагахын тулд зохистой сэтгэлээр дагах хэрэгтэй. 자, 올해가 시작되고 이제 4월 달이 됐습니다. За энэ жил эхлээд хэдийн 4 сар болсон байна. 이제 겨우 3개월 지났어요. 그죠? Одоо арай ядан 3 сар өнгөрлөө шүү дээ, тийм ээ? 여러분 마음이 어때요? Та бүхний сэтгэл ямар байна? 예? 올해는 내가 이렇게 시작했을 거예요. 그죠? За энэ жил чи би ингээл эхэлсэн бах тийм ээ? 지금도 그래요? Одоо яг ийм байна уу? 아니요? Үгүй юу? 벌써 바뀌었어요? Аль хэдийн өөрчлөгч гисэн үү? 벌써 식어졌어? Аль хэдийн хөрч гисэн үү? 그러면 안 되잖아요. Ингэж болохгүй шүү дээ. 여러분 우리가 올해 시작할 때 분명히 뭔가 마음에 결심하고 뭔가 소원을 품고 시작을 했을 거예요. Бид нар ч гэсэн энэ жилийг эхлүүлэхдээ сэтгэлдээ шийдээд сэтгэлийн хүслийг тэгээл эхлүүлсэн. 그죠? Тийм биз? 그것이 변하지 말아야죠. Гэтэ энэ нь хуурч өөрчлөгдөж болохгүй. 그잖아요? Тийм биз? 만약에 그거 식어졌다면 회복돼야 됩니다. хэрвээ энэ нь хөрчигсөн бол дахин сэргээх 자, хэрэгтэй. 그럼 구원받은 성도는 어떤 마음을 품고 주님을 따라야 되느냐? Тэгвэл аврагдсан итгэгч ямар сэтгэлийг өөртлөөд эзнийг даах 첫 хэрэгтэй вэ? 번째, Эхнийх нь 충분한 예산을 편성하고 충분한 예산을 세우고 주님을 따라야 된다. хангалттай тооцоогоо гаргацгаад эзнийг даах хэрэгтэй. 누가복음 Луг 9장을 보겠습니다. 9-оос харъя. 누가복음 9장 57절부터 Луг 9-ийн 57-оос 62절까지. 62 хүртэл 1170 дахь удас 자, 보니까 이 차강사로 지나기 전에는 우리 식구들이 막 열심히 막 했거든요. за харсан чинь цагаан сар эхлэлгээс өмнө дуусгаас өмнө ахын дус их итгэвтэй хичээл зүтгэлтэй байсан. 근데 이게 차강사르가 지나고 나서부터 이게 눈들이 좀 풀리더라고. Гэтэл одоо ингээл цагаан сар дуусаад цас чигсэн ингээл хайлал эхэлсэн. 보초를 많이 먹고 이게 이제 좀 이렇게 좀 마음이 이렇게 풀어진 것 같아. За ингээл сэтгэл нь ч гэсэн тэрвэрж эхэлсэн. 보츠. Бууз их хідээд инхүү сэтгэл нь тавирчихсан юм шиг байна. 아닌가? Тийм биш үү? 자, 57절부터 62절 한번 За 읽어보겠습니다. 57-оос 62 дугаар ишлэгийг хамт уншъя. Тэднийг замд явж байтал нэгэн хүн түүнд би таныг хааж явсан дагъя гэв. Есүс түүнд үнгэнд нүх Тэнгэрийн шувуудад үүр байдагч хүний хүүд толгой хоргодох газарч үгүй гэд өөр нэгэнд намайг даг гэхэд тэр эзэн минь эхлээд явж эцгээ оршуулгыг минь надад зөвшөөрөөч гэжээ. Гэтэл Есүс үхсдийг үхгсдээр нь оршуулвал харин чи явж Бурхны хаанчлыг газар бүр тунхал гэв. Бас өөр нэгэн түүнд эзэн минь би таныг дагана. Харин эхлээд гэрийнхэнтэйгээ салах ёс гүйцэтгэхийг та зөвшөөрөөч гэхэд Есүс анцсан дээр гар тавьсан атлаа арагшаа харагч хэн боловч Бурхны хаанчлалд үл тэнцэн гэж айлджээ. 여기 57절에 보면 어떤 사람이 이렇게 말합니다. 57-р ишлээс харах юм бол нэг хүн ингэж хэлж 주님 байна. 어디로 가시든지 저는 따르겠습니다. Эзэн та хааж явсан би таныг дагая. 예수님이 거절했죠? Есүс 왜 татгалцсан. 거절했죠? Яагаад 이 татгалцсан бэ? 사람은 참으로 주님의 사랑을 깨달은 것이 없이 주님 자기 열심으로 주님 따르겠다고 말하는 거예요. Энэ хүн жинкнээс эзнийг хайрыг ухаараагүй өөрийн хичээл зүтгэлээр эзнийг дагая гэж байна. 예? 저는 제일 걱정되는 사람이 이런 사람들이요. Надад хамгийн их санаа зовж байгаа хүмүүс ийм байдаг. 정말 구원 받지도 않았는데 막 교회에서 뭔가 하려고 해. Үнэхээр аврагдаагүй хэрнээ чуулган дотор ямар нэгэн зүйлийг хийх гээд байдаг. 그 주님하고 아무 상관이 없습니다. Энэ ажил ямар ч эзэнтэй хамааралгүй. 예수님이 나의 주와 구주가 되심을 먼저 깨닫고 Есүсийг өөрийн аврагч эзэн болсныг эхлээд ухаараа 그 후에 교회 생활하고 그 후에 봉사하는 것이 가치가 있는 거예요. үүнээс хойшоо чуулганы амьдралаар амьдраад үйлчлэнэ гэдэг нь үн цэнтэй. 그리고 59절에 보면 또 한 사람이 나옵니다. Бас 59-өөс харуул дахиад нэг хүн гарч. 주님은 이 사람에게 나를 따르라고 말씀했어요. Эзэн энэ хүнд намайг дагаа гэж 근데 хэлсэн. 뭐라고 대답합니까? Гэтэл юу гэж хариулж байна? 내 부친을 장산 후에 주님 따르겠습니다. Эхлээд явж эцгээ оршуулчаад эзэн таныг дагая. 이 말의 뜻이 무슨 뜻이냐면은 За энэ үгийн утга ямар утгатай вэ? 지금 부친이 병들어서 죽어가고 계시다든지 아니면 돌아가셨다든지 그런 뜻이 아니에요. Одоо аав нь өвчин тусаад үхэхэд өгсөн ч юм уу нас орсон гэсэн үг биш ээ. 부친이 건강하게 잘 생활하고 계셔. Аав нь эрүүл саруу сайн амьдарч байгаа. 근데 그 부친이 나중에 돌아가시고 나면 그제서야 비로소 주님 따르겠다고 말하는 거예요. Гэхдээ аав нь өөд олчихсон бол тэгж хэмээн эзэн таныг дагая гэж хэлж байна. 그런데 이 사람은
Гэтэ энэ хүн 부친이 돌아가시고 나면 또 다른 일 때문에 주님 따르는 걸 또 뒤로 미룰 겁니다. эцэг нь өөд болчих юм бол дахиад өөр ажил гаргаж ирээ тэр ажлаас болж эзнийг дагаж 어떤 чадахгүй. 사람이에요? Энэ ямар хүн бэ? 자기 육신의 일을 항상 먼저 하는 사람이에요. Өөрийн мах үдийн ажлаа үргэлж нэн түрүүнд тавиад хийдэг хүн байна. 지금은 직장이 바빠서, Одоо ажил маань завгүй. 지금은 애들이 어려서, Одоо хүүхдүүд маань 지금은 бачиг. 돈 벌어야 되니까, Одоо бол мөнгө олох цаг. 지금은 바빠서. Одоо завгүй байна. 그거 정리되고 나면 주님 따르겠습니다. Энэ бүх зүйл цэгцэрчих юм бол эзэн таныг дагая. 그거는 우선순위가 잘못된 거예요. Энэ бол нэгт тавьсан зүйл нь буруудсан байна. 육신의 일이 할 일이 없어서 우리가 신앙생활하고 주님 따라서 섬기는 게 아닙니다. Мах үдийн хийх ажилгүйдээ бид итгэлээр амьдраад эзэнд үйлчилж байгаа юм биш ээ. 옛날에 우리 한국교회 초기에 자매님들이요, 애를 낳아요. 애를 낳으면은 Дээр үед одоо Солонгос чуулганы ихэнх үед ээжүүд маань хүүхэд төрүүлвэл 젖 먹여야 되잖아요. одоо 그죠? хөгөөлөх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? 근데 그런 자매님들이 애를 업고 나와서 교회에서 봉사를 해요. Тэгээ тийм ээжүүд хүүхдээ үүрээд чуулган дээр ирээд үйлчилдэг байсан. 봉사하다가 애가 젖 달라고 울면 За үйлчилж явах хүүхэд нь одоо мөөөгөөч гэдээ ойлвол 어떻게 해요? яадаг вэ? 되돌아서 가지고 젖 먹이고 За ингэж эргэж харж байгаа хөхүүлнэ. 다시 또 봉사하는 거예요. Тэгээ дахиад үйлчилдэг. 그러니까 애가 어려서 봉사 못 해요. 그런 자매님들은 그럼 핑계죠. Тэгэхээр хүүхэд маань балчир учраас үйлчилж чадахгүй гэж байгаа ээжүүд ихс нарын хувьд шалтгаан байна. 맞죠? Тийм биз? 여러분 육신의 일은 끝이 없어요. Хүмүүс энэ махуудын ажилд эцэс төгсгөл үгүй. 육신의 일을 먼저 하는 사람은 주님을 섬길 수가 없어요. Махуудын ажлаа эхэлж хийж байгаа хүн эзэнд үйлчилж байгаа. 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 주님이 우선이 돼야 됩니다. эзэн нэн түрүүнд байх хэрэгтэй. 주님의 일이 우선이 되고 교회의 일이 우선이 돼야 되겠죠. Эзний ажил нэн түрүүнд байж, чуулганы ажил нэн түрүүнд байх хэрэгтэй. 나의 가정보다 Миний гэр бүлээс илүү 교회의 일이 우선이 돼야 되는 거예요. чуулганы ажил нэн түрүүнд байх хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 이게 주님께 합당한 마음이잖아요. Энэ бол эзэнт хандсан зохистой сэтгэл байна. 또 61절에 보면 За бас 61-ээс 또 харуул 다른 사람이 나옵니다. өөр нэг хүн бас 이 гарч. 사람도 예수님께 부름 받았어요. Энэ хүн ч гэсэн Есүсээр дуудагдсан. 근데 주님께 뭐라고 대답하죠? Тэгээ эзэнд юу гэж хариулж байна? 먼저 가족에게 작별하고 오겠습니다. Тэгэхэд гэрийнхэнтэйгээ салах ёс гүйцэтгээд ирье. 이 사람 가족들에게 작별하러 갔다가 돌아왔을까 못 돌아왔을까요? Энэ хүн гэрийнхэнтэйгээ салах ёс гүйцэтгэхээр яваад буцаж ирсэн үү ирээгүй юу? 못 돌아왔어요. Буцаж ирээгүй. 이런 분들이 있어요. Ийм хүн байдаг. 상담을 해서 뭔가를 부탁을 드렸습니다. За зөвлөгөө өгөнгөө ямар нэгэн зүйл даалгалаа. 이렇게 대답합니다. Тэгэх юм бол ингэж хариулдаг. 기도해 볼게요. Залбираад үзье. 한 주 지나서 다시 만났어요. За 7 хоног өнгөрөө дахиад уулзлаа. 어떻게 됐어요? Юу болсон бэ? 아직 기도 중이에요. дахиад залбир явцдаа л явж байна. 계속 기도만 하고 있어. Байнга л залбираад байна. 그런 사람은 주님 일 할 수 없죠, 당연히. Ийм хүн ойлгомжтой эзний ажлыг хийж чадахгүй. 그죠? Тийм биз? 맞죠? Зөв биз? 여러분 창세기 22장에 보면 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀하시잖아요. Эхлээд 22 дугаар бүлгээс харах юм бол бурхан Авраамд ингэж айлтдаг. 너의 독자, 너의 사랑하는 독자 이삭을 모리아산에서 번제로 드리라. Чи өөрийн хайртай цорын ганц хүү Исаака Мориа ууд руу шатаа тахил болгон өргөв. 아브라함 어떻게 했죠? Авраам яасан бэ? 기도 좀 해볼게요 그랬습니까? Залбираад үзье гэж хэлсэн үү? 아니면 사라하고 좀 교제 좀 해보겠습니다 Эсвэл 그랬습니까? Сааратай нэг нөхрлөөд үзье гэсэн үү? 그렇게 했으면 절대 못했어요. 순종할 수 Хэрвээ 없죠. тэгсэн бол хизээж чадахгүй. Дуулууртай хандах боломжгүй. 맞죠? Тийм биз? 주님께서 우리에게 무엇인가를 말씀하셨을 때 Эзэн бидэнд ямар нэгэн зүйлийг айлтгах үед 우리는 네라고 대답을 하는 거예요. бид нар заа гэж хариулах хэрэгтэй. 기도해 보겠습니다. Залбирч үзье. 이 청년들은 특별히 그런 게 있어요. За залуучуудын хувьд онцгойлон ийм тохиолдол 소개를 байдаг. 했습니다. За ингээл танилцууллаа. 어떤 청년 형제에게 어떤 자매를 소개했어요. За нэг аврагдсан их 자매가 이뻐. За ихчөө хөөрхөн байна. 결혼할 거예요? Хурмаа хийх үү? 네. За. 그런데 자매가 조금 별로 안 이뻐. Гэтэ тэр 어? ихч жоохон тийм 마음에 안 들어. онцгүй байна. Сэтгэлд нь нийцэхгүй байна. 그럼 결혼할래요? 물어보면 뭐라고 대답하죠? Тэгээ хурмаа хийх үү гэж асуувал юу гэж хариулдаг вэ? 기도해 보겠습니다. Залбираад үзье. 안 해. 순종 안 해. Ерөөсө дуулууртай ханддаггүй. 여러분, 기도해 보겠다는 것은 우리가 기도 왜 하는 이유가 뭐예요? Хүмүүсээ залбираад үзье гэж байгаа нь бид нар залбирч байгаа шалтгаан нь юу вэ? 순종할 수 있는 힘과 지혜를 얻기 위해서 기도하는 것이지. Дуулууртай хандах мэрэгүү хаан хүчийг олж авахын тулд 내 залбирч 마음에 байна. 맞나 안 맞나를 따져보려고 기도하는 게 아니잖아요. Гэтэл энэ хүн надад нийцэж гинөө, нийцэхгүй байна уу гэдгийг нэг тооцож үзгээд залбирч байгаа юм биш ээ. 맞죠? Тийм биз? 자, 두 번째 우리 어떤 마음으로 주님 따라야 되냐면은 За хоёрт нь бид ямар сэтгэлээр эзнийг дагах хэрэгтэй вэ гэхээр 사랑과 오래 참음으로 주님을 따라야 됩니다. хайр болон удаан төвчээрээр эзнийг дагах. 누가복음 9장 Лук 9 52절부터
52-оос 56절 56 байна. 읽어보겠습니다. Уншия. Тэр зарлага элч нараа өмнөө илгээв. Тэд явж түүний төлөө бэлтгэлийг ханхаар Самарийнхны суурьнд очижээ. Тэр Иерусалимыг зорин явж байсан тул тентхийн хүмүүс түүнийг хүлээн авсангүй. Шавнар нь болох Яаков, Йохан нар үүнийг хараад түүнд эзэн минь тэднийг сөнөөхийн тулд Тэнгэрээс гал буугтун гэж бид тушаахыг та хүсгсэн болов уу гэхэд тэр эргэн тэднийг зэмлэв. Та нар ямар сүнснээс байгаагаа мэдэхгүй байна. Хүнийхүү хүмүүсийн амийг хөнөөхийн тулд бус харин аврахын тулд ирсэн гэжээ. Тэгээд тэд өөр суурин руу явцгаав. 예수님께서 제자들과 함께 예루살렘으로 가시는 중간에 사마리아를 지나가셔야만 했습니다. 예수스 샴너тэй хамт Иерусалим руу явах замдаа Самар нутгийг туулах 자, байсан. 근데 사마리아 사람들이 예수님을 영접하지 않고 배척을 했어요. Гэтэл Самарчууд Есүсийг хүлээж авахгүй эсэргүүцсэн. 그 모습을 봤던 야고보와 요한이 뭐라고 말합니까? Энэ дүр төрхийг харсан Яаков, Йохан юу гэж хэлж 예수님 байна? 하늘에서 Есүс 불을 내려서 이 사람들 싹 다 죽여버릴까요? Тэнгэрээс гал буулгаад энэ хүмүүсийг бүгднийг хөнөөчихөө. 전도했는데 말씀 안 듣는다 그래. За сайн мэдээд харсан чи үг сонсохгүй гэнэ. 불에서 죽여버리라고 가요 막? Гал буулгаад хөнөөчий гэж хэлэх үү? 그렇게 전도하는 사람 있어요 혹시? Ингээд сайн мэдээд хараадаг хүн байна уу? 말씀 들어봐. Үг сонсохоор ирээрээ. 싫어. Гээ дурггүй. 지옥 가라. 그럽니까? Там руу яв гэлтэх үү? 그러면 안 되잖아요, 그죠? Тэгэж болохгүй шүү дээ, тийм 이 ээ. 야고보와 요한이 아주 성격이 급하고 사나운 사람들이었다는 걸 알 수 Энэ 있어요. Яаков, Йохан түргэн зантай, ширүүн догшин хүн байсан гэдгийг мэдэж болно. 예수님은 야고보와 요한의 그 급한 마음을 책망하셨어요. Харин Есүс Яаков, Йоханы энэ түргэн зан зэмлсэн. 자, 근데 이 야고보와 요한이 3년 반 동안 예수님 따르면서 어떤 사람이 됐죠? Харин энэ Яаков, Йохан 3 жил хагас хугацаанд Есүсийг даангаа ямар хүмүүс болсон бэ? 야고보는 기도의 사도가 됐고 Яаков залбирлын элч болсон. 요한은 Йохан 사랑의 사도가 됐어요. хайрын элч болсон. 자, 우리가 Бид нар 전도할 때에 혹은 주님의 일을 할 때에 сайн мэдээд харахтаа бас эзний ажлыг хийх. 사람들에게 판단을 받을 때, 사람들에게 배척받을 때 어떻게 해야 되느냐는 거예요. Хүмүүсээр шүүмжлүүлээд хүмүүсээр эсэргүүцүүлэх үедээ яах ёстой вэ? 또 교회 안에서 함께 봉사하는 형제님들이 내 마음과 맞지 않을 때에 Бас чуулган дотор хамтдаа үйлчилж байгаа ахын дүүс маань миний сэтгэлд нийцэхгүй байх үед 어떻게 해야 될까요? яах ёстой вэ? 막 부딪혀야 될까요? Зүгээр мөрөглөчихөө. 실제로 부딪히는 분들 있죠? Ингэж мөрөглөдөг хүмүүс байдаг шүү дээ, тийм ээ? 예? 있죠? Байгаа шүү дээ. 출애굽기 21장. За, Гитлэл 22. 출애굽기 21장 보겠습니다. Гитлэл 22-оос харъя. 28절부터 29절. 28 29. 제가 어느 교회 가니까요. За, би нэг чуулганд очсон чинь 자매님들이 임원들 за, үйлчлэлийн багийнхан 막 머리 끄덩이 붙잡고 막 싸우더라고. хоорондоо бүр үснээсээ зулгаалцаад муудалцчихсан. 진짜로요. Нэрэ штэ. 또 어떤 형제들은 임원인데 서로 주먹질해 주먹질. За, зарим ах нарын хувьд үйлчлэлийн багийн гишүүн хэрнээ нэг рүү нудраг зөрүүлчихсэн. 교회 안에서. Чуулган дотор. 근데 그러면서 주님 섬긴대. Тэгсэн атлаа эзэнд үйлчилж яах гэнэ. 야, 깜짝 놀랐어요. Би үнэхээр их гайхсан. 자, 21장 За, 21-ийн 28절 29절 한번 읽어보겠습니다. 28 29-ыг уншия. 28절 29절 21장. 21장 За, 21-ийн 28 29 байна. За, 읽겠습니다. уншия. Хэрв эрэгтэй юм уу эмэгтэй хүнийг үхэр мөргөж албал уг үхэр рүү чулуудаж ал махыг нь идэж болохгүй. Харин үхрийн эзэн шийтгэлгүй. Гэвч үхэр урд нь мөрөгдөг байсан бөгөөд эзэн сануулж байсан боловч үхрээ хашиж хориогүйгээс болж эрэгтэй эсвэл эмэгтэй хүн мөргүүлж үхвээс уг үхрийг чулуудан хороож бас эзнийг нь ч алах ёстой. 또 35절과 36절을 읽겠습니다. За бас 35 36-аг уншия. Хэрв нэг хүний үхэр бусдын үхрийг мөргөж албаас тэд амьд үхрийг худалдаж мөнгийг нь хувааж авах бөгөөд бас үхсэн үхрийг ч хувааж авах ёстой. Хэрв уг үхэр урд нь мөргөдөг байсан нь мэдэгдсэн бөгөөд эзэн нь үхрээ хашиж хориогүй бол тэрээр үхрийг нь амьд үхрээр төлж цайруулан харин үхсэн үхрийг өөртөө авна. 소는 자기 주인을 알아보죠.
Үхэр өөрийн эзнээ таньдаг штэ. 그죠? Тийм биз? 주인은 순종하는 대표적인 짐승입니다. За эзэндээ дуулууртай ханддаг төлөөлөл болсон 자, юм байна. 근데 소에게는 어떤 버릇이 있다? Гэхдээ үхэрт ямар зуршил байдаг вэ? 받아버리는 버릇이 있다. Мөрөгдөр зуршилтай. 그죠? Тийм биз? 소의 임자는 어떻게 된다는 거예요? Тэгэхээр одоо энэ үхрийн эзэн яах ёстой гэнэ үү? 자기 소를 잘 단속할 책임이 있다는 거예요. Өөрийн үхрээ сайн хашиж хойрох хариуцлага байна. 이게 뭘 말하느냐? Энэ юу хэлж байна вэ? 소는 정결한 짐승, 구원받은 성도들을 설명하는 거예요. Үхэр бол цэвэр амьтан аврагдсан итгэгч нарыг 자, тайлбарлаж. 그런데 구원받은 성도 안에도 Гэтэ аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн 육신의 기질이 남아 있어요. махбодын зан чанар үлдчихсэн байна. 그래서 가끔 Тиймээс хаяа 어떤 마음이 나와요? ямар сэтгэл гардаг вэ? 받아버리는 게 나와요. 받아버리는. Мөргийг гэсэн сэтгэл 그죠? гардаг. Тийм биз? 하죠, 그죠? Тийм ингээл дүрлэлсэн сэтгэл байгаа шүү дээ, тийм ээ? 가끔 하시죠. Хаяа тэгдэг үстэй. 그렇게 하라는 거 하지 말라는 거예요. Гэтэ ингэж хийгэн үү, битгий хийгэн үү? 그렇게 하지 말라는 거죠. Битгий хий гэж байна. 우리가요, 우리 마음을 다스리지 못하면 Бид өөрсдийн сэтгэлээ захирч чадахгүй. 교회 안에서 막 소리가 커지고, 그죠? Чуулган дотор ч гэсэн чанга ярина шүү дээ, тийм ээ? 다툼이 나올 수 있습니다. Маргаан үүсэж болно. 임원이 봉사자들이 교회 안에서 그런 행동과 말을 하는 것은 주님 앞에 합당치 않다는 거예요. Үйлчлэлийн багийн гишүүн, үйлчлэлтэй итгэгч нар чуулган дотор эзний өмнө ийм үг үйлдэлийг гаргах нь зохисгүй байна. 급한 마음으로 말을 한다던가 Түргэн сэтгэлийн, тэвдүү сэтгэлийн өмнө бас ярих ч юм уу? 형제자매와 이렇게 다툰다는 것은, 다투고 상처를 주는 것은 하지 말라는 것을 한- 주님 말씀하시는 거예요. Ахын дүүтэйгээ маргалтаж шарах өгч болохгүй гэж эзэн хэлж байна. 제가 굳이 이 말씀을 드리는 이유는 За би энэ талаар заавал хэлж байгаа шалтгаан нь 교회 안에서 그런 모습들이 간혹 보일 수 있기 때문에 그래요. чуулган дотор үе үе ийм дүр төрх харагддаг учраас хэлж байна. 참는 것이 오히려 지혜로운 거죠. Тэвчнээ гэдэг нь эсрэгээрээ ухаалаг гэсэн. 싸움을 피하는 것이 자기에게 지혜가 된다고, 영광이 된다고 하나님 말씀했잖아요. Маргаанаас зайлсхийх нь ухаалаг хэрэгэ гэж бурхан хэлсэн шүү дээ. 또 하나, Бас 성도는요, итгэгч 기도하는 마음으로 주님을 따라야 됩니다. залбирсан сэтгэлээр эзнийг даах хэрэгтэй. 자, 우리가요, Бид нар 하나님의 뜻이 어떻다는 거 알면서도 순종하지 못하는 이유 중에 하나는 기도하지 않기 때문에 그래요. бурхны хүсэл ямар байгаа гэдгийг мэдж байгаа хэрнээ дуулууртай хандахгүй байгаа шалтгаан нь залбирахгүй байгаа учраас. 주님은 가끔 우리를 높은 산으로 인도하실 때가 있어요. Заримдаа эзэн биднийг өндөр уул руу дагуулад явах үе байна. 때로는 우리에게 희생을 요구하실 때도 있습니다. Заримдаа биднээс золиослыг шаардах үе ч 우리 байна. 아가서 보겠습니다. За Соломоны дуу номноос 아가서 4장 Соломоны дуу ном 4 4장 6절입니다. 4-ийн 6 4장 6절 4-ийн 6 765 дугаар удас 읽어보겠습니다. уншия. Өдрийн амьсгааг сэрэгтэл, үнгэн харанхуйг үрэгтэл, мээрийн уус, гүглийн толгод тийш, миний бие тэмүүлэн одном. 여기 보면 모략산, 유향의 작은 산이라는 곳이 나오죠. За эндээс харах юм бол мээрийн уус, гүглийн толгод гэж гарч штэ. 하나님은 주님 우리에게 가끔 더 영광스러운 것, 더 멀리 있는 것을 보여주시기 위해서 우리를 높은 곳으로 인도하실 때가 있어요. Эзэн хаяада бид нарыг тэр алтрын тэр байдал руу тэгээд бас илүү ас холыг харуулахын тулд өндөр газар руу дагуулж явах үе байдаг. 모략이라는 것은 За энэ дэр мэр гэж байгаа нь 예수님 죽으신 몸에 바르신 그 향유가 모략입니다. Есүсийн насварсан биед нь ийхүү түргсэн зүйл бол энэ мэр. 주님께서 성도를 모략의 산으로 인도하신다는 것이 무슨 뜻일까요? Тэгэхээр эзэн итгэгч нарыг мэрийн уус руу дагуулж явна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 자기를 부인하고 희생하는 곳으로 인도하신다는 거예요. Өөрийгөө үгүйсгэж золиослдог газар руу дагуулж явна гэсэн үг. 그죠? Тийм биз? 유향은 Харин энэ дээр 기도를 хүн 뜻합니다. 기도. залбирлыг хэлж байна. 우리는 겟세마네 동산에서 십자가의 죽음을 앞에 두고 기도하신 주님의 모습을 볼 수가 있어요. Бид Гецаман цэцэрлэгт загалмайн үхлийн өмнө чин сэтгэлээсээ залбирсан эзний дүр төрхийг харж болно. 자, 겟세마네에서 주님께서 무엇이라고 기도하셨죠? Гецаманд эзэн юуны төлөө залбирсан бэ? 내 뜻 아버지여 내 뜻대로 마옵시고 아버지 원대로 되기를 원합니다. Миний хүслээр биш, эцэг таны хүслээр болгоё. 그죠? Тийм биз? 예수님은 기도를 통해서 자기를 부인하고 아버지의 뜻에 순종하실 수가 있었던 거예요. Есүс залбирлаараа дамжуулан өөрийгөө үгүйсгэж эцгийн хүсэл дуулууртай хандаж чадсан байна. 예수님도 육체가 있으셨기 때문에 Есүс ч гэсэн махбодтой байсан учраас 그 고통을, 그 죽음을 피해가고 싶으셨을 거예요. тэр өвдөл, тэр үхлээс ч гэсэн зайлсхийхийг хүссэн. 그러나 우리를 네? 사랑하시고 아버지의 뜻을 순종하기 위해서 Биднийг хайрлаад бурхан эцгийн хүсэл дуулууртай хандахын тулд 자기의 뜻을 꺾고 하나님 뜻에 순종하셨죠. өөрийн хүслээ нуглаад
Бурхан эцгийн хүсэл дуулуурт янзсан. 그게 어떻게 가능했죠? Энэ яаж боломжтой байсан бэ? 기도하셨기 때문에 그래요. Залбирсан учраас. 우리가 Бид нар 하나님의 뜻을 알면서도 순종하지 못하는 이유는 무엇 때문이다? Бурханы хүслийг мэддэг хэрнээ дуулууртай хандаж чаддгүй шалтгаан нь юунаас болж байна? 기도하지 않기 때문에. Залбирахгүй байгаа учраас. 기도하지 않기 때문에. Залбирахгүй байгаа учраас. 여러분 말씀에 순종하는 게 쉬워요, 어려워요? Хүмүүсээ үгэнд дуулууртай хандна гэдг нь 말씀 амархан 듣는 거는 үү? 쉬워요. Үгийг сонсно гэдэг 말씀 듣는 амархан. 거는 뭐 고민할 게 없잖아, 그냥. Үгийг сонсоход нэг санаа зовох зүйл байхгүй 그죠? шүү. Тийм биз? 하지만 Гэвч 그 들은 말씀을 내가 순종하는 거는 데는 어려워요. энэ сонссон үгэндээ дуулууртай хандна гэдг нь хэцүү байдаг. 예수님 말씀했죠. Есүс айлц. 마음은 원이로되 육신이 약하도다. Сэтгэл хүсэж байна. Махбод дорой юм. 그러니까 뭐하라? Тиймээс яа гэсэн бэ? 기도하라. Залбир. 자, 찾아봅시다. Хайж бол. 마태복음 Матай 26장입니다. 26 байна. 마태복음 26장 Матай 26 41절. 41-р эшлэл. 마태복음 26장 46절입니다. Матай 26-гийн 41절입니다. 41 байна. 1121-р хуудас. 같이 읽어봅시다. За хамт уншия. Уруу татагдахгүй тулд сэргэг бай. Залбир сүнс хүсэж байна. Харин махбод дорой юм. 마음에는 원하더라도 순종할 육신이 약하니까 어떻게 하라는 거예요? Сэтгэлээрээ хүсэж байгаа ч гэсэн энэ махбод нь дорой учраас яа гинэ? 기도하라고요. Залбир гэж байна. 만약 우리가 주님의 뜻을 알고도 순종하지 못하고 있다면 Хэрвээ бид эзний хүслийг мэдж байгаа ч гэсэн дуулууртай хандаж чадахгүй байгаа бол 우리는 겟세마네 동산에서 십자가의 죽음을 앞에 두고 기도하신 그 주님을 좀 묵상해 봐야 됩니다. бид Гетсеман цэцэрлэгт загалмайн үхлийн өмнө чин сэтгэлээсээ залбирсан эзнийг нэг тунгаан бодох. 우리가 기도해야 되는 이유는 Бид нар залбирах ёстой шалтгаан маань 가장 끈질긴 가장 강한 적이 바로 내 안에 있기 때문에 그래요. хамгийн салдаггүй, хамгийн хүчрхэг дайсан миний дотор байгаа учраас. 아시겠어요? Ойлгосноо? 마지막으로 Төгсгөл нь. 어떻게 그럼 주님을 섬길 것이냐? Тэгвэл хэрхэн эзэнд үйлчлэх вэ? 자, 이제 시간이 이제 얼마 안 남아서 이제 간단하게만 말씀을 드릴게요. За цаг нэг их байхгүй учраас товчхон хэлье. 구원받은 성도들이 구체적으로 주님을 어떻게 따르고 섬길 것이냐 간단하게 말씀드릴게요. Аврагсан итгэгчнэр тодорхой эзнийг дагаад хэрхэн үйлчлэх талаар нэг товчхон хэлье. 첫 번째는요. Эхнийх 우리 нь 몸으로 주님을 섬겨야 됩니다. бид биеэрээ эзэнд үйлчлэх хэрэгтэй. 로마서 Ром 12장을 보겠습니다. 12-оос харъя. 로마서 12장 1절. Ром 12-ийн 1 1282 дугаар хуудас. (12장 1절) 읽겠습니다. За 12-ийн 1-ийг уншийе. Иймд ах дүүнраа Бурхны өрөв сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн гуй. Өөрсдийн биеийг Бурханд тааламжтай амьд ариун тахил болгож өрөг. Инхэн та нарын сүнслэг мөргөл мөн. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. Өөрсдийн биеийг Бурханд тааламжтай амьд ариун тахил болгон өрөг. 자, 주님을 섬기는 것은 생각으로만 말로만 하는 게 아니에요. Эзэнт үйлчлээ гэдэг нь бодлоор л үгээрээ л үйлчлдэг биш ээ. 여러분 이런 말 들어봤어요? Та бүхэн ийм үг сонсч ирсэн үү? 간증을 지키는 생활을 하세요. Гэрчлээ сахиж амьдраарай. 기도를 지키는 생활을 하세요라는 말 들어봤어요? Залбирлаа сахиж амьдраарай гэж байгаа үгийг сонсч ирсэн үү? 간증은 엄청 잘합니다. 간증 들어보면 막 주님 위해서 막 죽기도 하고 막 뭐든지 다 할 것 같아. 어? Гэрчлээд үнэхээр сайхан ярьдаг. Гэрчлийн сонсоод үзэх юм бол эзний төлөө үхээл бүх зүйлийг хийж чадхаар юм шиг 근데 байна. 생활은 Гэтэ амьдрал нь 안 그래. тийм байдаггүй. 기도하는 거 보면 정말 막 주님 위해서 뭐든지 할 것 같아. 어? Залбирж байгааг нь харах юм бол эзний төлөө бүх зүйлийг хийж чадхаар байна. 근데 생활은 Гэтэ амьдрал нь 아무것도 안 해. ерөөсөө юу ч биш. 여러분, 우리는요 Гэтэ бид 간증을 지키는 생활 해야 돼요. энэ гэрчлээ сахиж амьдрах хэрэгтэй. 기도를 지키는 생활을 해야죠. Залбирлаа сахиж амьдрах хэрэгтэй. 신앙생활은 말로만 하고 생각으로만 하는 게 아니에요. Итгэлийн амьдрал гэдэг чинь үгээр л бодлоор л амьдрдаг юм биш ээ. 우리가 주님을 올바르게 섬기기 위해서는 내 몸을 주님께 드려야 돼요. Бид эзэн зөвөр үйлчлэхийн тулд өөрийн биеэ эзэнд өргөх хэрэгтэй. 주님을 섬기는 자들이 있는 그곳에 내 몸이 동참해야 되는 거예요. Эзэнд үйлчилж байгаа хүмүүсийн тэр газарт миний бие ч гэсэн хамт оролцох хэрэгтэй. 여기 계신 임원들, Энэ сууж байгаа үйлчлийн багийнхан, 구역 임원들, 회별 임원들은 дүүргийн үйлчлийн багийнхан, хэсгийн үйлчлийн багийнхан, 구역 식구들, 회별 식구들,
돌아보고 섬기는 일을 부지런히 해야 되는 거예요. Дүүргийн ахан дүүсээ, хэсгийн 아хан дүүсээ эргэж тойроод үйлчлэгт хичээнгүйлэн хандах хэрэгтэй. 예? 신방해야죠. 예, 해야 Ажиллаар 되는 거 явах 알아요. хэрэгтэй. Ямар нэгдгийг мэдчихэна 그렇게 말하는 게 아니고 гэж хэлэх бол 실제로 몸을 움직여서 부지런히 움직여서 구역 식구들 상황을 살피고 회별 식구들 상황을 살펴야 된다. боддоор шаргуу биеэ хөдөлгөөд тэгээд дүүргийн ахан дүүсээ, хэсгийн ахан дүүсээ ч гэсэн аж амьдралыг нэргэж харах хэрэгтэй. 봉사자들은 Үйлчилж байгаа хүмүүс 주님이 맡겨주신 직분과 봉사를 성실하게 해야 됩니다. эзний даалгаж өгсөн үүрэг үйлчлэлийг итгэмжтэй хийх хэрэгтэй. 섬김에는 반드시 몸이 따라야 되는 거예요. Үйлчлэхийн тулд гарцаагүй бие даагдаг. 아시겠죠? Ойлгосноо? 두 번째는 Хоёрт нь 기도로 섬겨야 됩니다. залбирлаараа 누가복음. үйлчлэх хэрэгтэй. Луг 22장을 보겠습니다. 22-оос харъя. 22장 22 43절 44 дугаар ишлэл. 43절 43 дугаар ишлэл. 22장 43절입니다. За 22-ийн 43 байна. 읽겠습니다. Уншия. Тэгтэл Тэнгэр ээлж түүнд Тэнгэрээс үзэгдэн түүнийг тэнхрүүлж байлаа. 예수님께서 십자가를 앞에 두고 간절하게 기도하셨을 때에 Есүс загалмайн өмнө чин сэтгэлээсээ залбирах үед 천사가 나타나 힘을 도왔다고 되어 있습니다. Тэнгэр ээлж үзэгдээ тэнхрүүлж байлаа гэж байна. 우리는 Бид нар 기도함으로써 주님께 지혜와 순종할 수 있는 힘을 얻어야 되는 거예요. бид залбирлаараа дамжуулан эзнээс мэрэгүү ухаан дуулууртай хандах хүчийг олох хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 여러분이 뭔가 봉사를 우리 임원들도 그렇고 봉사자들도 그렇고 교회에서 뭔가 봉사기에서 모이면 За үйлчлэлийн багийнхан тэр үйлчлэлтэй итгэгчнэн маань чинь чуулган дотор үйлчлэхээр цуглах юм бол 먼저 뭐 하죠? эхлээд юу хийдэг вэ? 기도합니다. 왜 Залбирдаг. 기도하죠? Яагаад залбирдаг вэ? 순종할 수 있는 봉사할 수 있는 힘과 지혜를 달라고 기도하는 거 아니에요? Дуулууртай хандах бас үйлчлэх мэрэгүү ухаан хүч чадлыг өгөөч гэж залбирдаг биш үү? 그죠? Тийм биз? 봉사하기 전에 우리 기도해야 됩니다. Үйлчлэхээс өмнө бид залбирах хэрэгтэй. 교회 안에서뿐만 아니라 개인적으로 자신에게 맡겨진 직분과 봉사를 감당할 때도 기도해야 됩니다. Чуулган дотор ч ялгаагүй бас хувьдаа өөрт нь өгөгдсөн ажил үүргийг ч гэсэн дааж хийхдээ ч гэсэн залбирах хэрэгтэй. 주님의 뜻에 합당하게 순종하기 위해서 기도할 때 하나님께서 힘과 지혜를 주시는 거예요. Эзний хүсэлд зохистой дуулууртай хандахын тулд Бурханаас мэрэгүү ухаан хүч чадлыг өгөөч гэж залбирах 그죠? хэрэгтэй. Тийм биз? 형제자매를 위해서 기도하고 Ахан дүүсийнхээ төлөө залбирах. 말씀을 전하는 전도인을 위해서 기도하고 Үгийг дамжуулж байгаа пастор номлогчийн 교회를 төлөө 위해서 залбирах. 기도하고 чуулганы төлөө залбирах. 그죠? Тийм биз? 임원들과 봉사자들은 그런 기도를 할 줄 알아야 됩니다. Үйлчлэлийн багийнхан үйлчлэлтэй итгэгчнэн маань ингэж залбирч мэддэг байх. 마지막으로 또 하나 말씀드리면은 Төгсгөлд нь дахиад нэг зүйлийг хэлвэл 우리는 물질과 시간을 들여서 주님을 섬기는 거예요. бид эд хөрөнгө цаг хугацаагаа зориулаад эзэнд үйлчлэх хэрэгтэй. 구원받은 성도가 주님을 올바르게 섬기기 위해서는 두 가지를 항상 아껴야 됩니다. Аврагдсан итгэгч эзэнд зөвөр үйлчлэхийн тулд хоёр зүйлийг ямагт хэмнэх хэрэгтэй. 물질과 시간입니다. Эд хөрөнгө болон цаг хугацаа. 그죠? Тийм биз? 내가 쓰고 내가 하고 싶은 거 다 하고 주님께 드릴 수 없어요. Би хэрэгэлчээд өөрийн хийхийг хүссэн бүх зүйлээ хийчгээд эзэнд өргөх боломжтой. 나에게 주어진 시간 내가 하고 싶은 거 다 하고서 남은 시간 주님 섬길 수 없어요. Надад өгөгдсөн хугацаанд өөрийн хийх ёстой бүх зүйлээ хийчээд үлдсэн цагтаа эзэнд үйлчлэх 이 боломжтой. 성경은 구원받은 성도들에게 세월을 아끼라 말씀하고 있죠. Библи аврагдсан итгэгч нар цагийг үнэл гэж хэлж байгаа ёстой. 그리고 тэгээд 너의 식물을 물 위에 던지라 말씀했어요. та нар өөрсдийн талхыг усны гадаргуу дээр хай гэж хэлсэн. 성도는 자신의 시간과 물질을 아껴서 주님 보시기에 가장 귀하고 가치 있는 일에 투자해야 된다. Тэгэхээр итгэгч өөрийн эд хөрөнгө цаг хугацаагаа хэмнээд эзнийг харахад хамгийн үн цэнтэй зүйлд хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. 우리 인생은 결국 우리의 시간과 물질을 어디에 투자하느냐로 결정되잖아요. бидний амьдрал эцэстээ өөрийн цаг хугацаа эд хөрөнгөө хаан зориулж чинь гэдгээс шийдэгддэг штэ. 섬김은 Үйлчлэл 우리의 물질과 시간을 투자하는 거예요. үйлчлэл бол бидний эд хөрөнгө цаг хугацаагаа хөрөнгө оруулах юм. 주님을 섬기는 자는 Эзэнд үйлчилж байгаа хүн 자신의 시간과 물질을 주님께 드리고 주님의 일을 하기 위해서 투자해야 됩니다. өөрийн цаг хугацаа эд хөрөнгөө эзэнд өргөөд эзэнд үйлчлэхийн тулд өөрийгөө хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. 그러다 주님 잠시 후에 다시 오실 때에 Тэгээд эзэн тун удахгүй дахин ирвэл 주님을 섬겼던 자들을 주님은 섬겨 주시겠다고 말씀했죠. эзэнд үйлчилсэн нэгэнд эзэн үйлчилнэ гэж хэлсэн. 자, 우리 말라기 3장을 보겠습니다. Малаки 3-аас харъя. 말라기 3장 Малаки 3 18절. 18 дугаар ишлэл. Мянга 81 дээр удас. 말라기 3장 18절. Малаки 3-ын 18 읽어보겠습니다. уншия. Иймд зөвд ба бурууд бурханд үйлчлдэг нэгэн ба
Түүнд үйлчлэлгүй нэгний ялгааг та нар дахин нэг харах болно. 주님이 재림하시면 Эзэн дахин ирвэл 구원받은 성도와 불신자의 운명이 영원히 갈라집니다. аврагдсан итгэгч болон үл итгэгчийн хувь тавилан мөнхөд сална. 또 하나 Дахиад нэг нь 구원받은 성도들 중에도 бас аврагдсан итгэгч нар дотор ч гэсэн 구원받은 후에 주님을 섬기는 성도와 섬기지 않은 성도의 운명도 영광도 영원히 갈라집니다. аврагдсанаас хойш эзэнд үйлчилж байгаа хүн болоод үйлчлэхгүй байгаа хүний тэр алдарсан мөнхөд салах болно. 주님은 주님을 섬기는 성도들에게 영원한 천국에서 섬겨 주실 것이라고 약속하셨어요. Эзэн өөрт нь үйлчилж байгаа итгэгч нарт деваажинд мөнхөд үйлчиллээ гэж амласан. 우리가 이 땅에 잠시 살아가는 동안에 Бид нар энэ газар дээр түр амьдрах хугацаанд 주님을 섬기고 주님의 일을 한 그것에 대해서 훗날 주님께서 영원한 영광과 상급으로 보상해 주시는 거예요. эзэнд үйлчилж эзнийг ажлыг хийсэн тал дээр хожим мөнхийн алдарсан шагналыг нөхөн төлбөр болгоод авна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 자, 올해 상반기 봉사자 수련으로 함께 모였는데 Тэгэхээр энэ удаа одоо жилийн эхний хагас жилийн үйлчлэлийн цугларлаар хамтаа цугласан байна. 여기 우리 서복권 교회에 임원들 봉사자들이 이번 수련회를 통해서요. Тэгэхээр баруун бүсийн үйлчлэлийн багийнхан болон үйлчлэлтэй итгэгч нар маань энэ удаагийн цугларлаар дамжуулан 어떠한 마음으로 정말 주님을 섬겨야 될지 ямар сэтгэлээр үнэхээр эзэнд үйлчлэх ёстой. 마음에 좀 깊이 새기고 각 교회로 돌아가서 더 열심을 품고 주님을 섬길 수 있는 그런 시간이 되기를 바랍니다. Сэтгэлдээ гүн сийлээд тэгээ чуулган тус бүрлүүгөө очиж гисэн илүү итгэхтэй амьдраасаа гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархлаа. 우리를 구원해 줄 뿐만 아니라 Биднийг аварч өгөө зогсохгүй. 남은 생에 주님을 섬기며 살아갈 수 있는 귀한 기회를 허락해 주셔서 감사드립니다. Үлцэн амьдралаа эзэн танд үйлчлээд амьдрах эрхэм боломжийг зөвшөөрж өгсөн талархаж байна. 오늘과 내일 진행되는 서복권 봉사자 수련회를 통해서 Өнөөдөр маргааш үргэлжлэх баруун бүсийн үйлчлэлийн цугларлаар дамжуулан 교회 안에서 임원과 또 봉사자로 부름받은 모든 형제자매들이 чуулган дотор үйлчлэлийн багийн гишүүн, үйлчлэлтэй итгэгчээр дуудагдсан бүхий л ахын дүүс. 더욱더 합당한 마음을 품고 주님을 섬기며 살아갈 수 있도록 교훈해 주시고 또 힘 주시기를 기도드립니다. Илүү зохистой сэтгэлээр эзэн танд үйлчлээд амьдрч чадхаар мэргуухан бас сургамжийг өгөөрэй. 또한 각 교회 안에 정말 주님을 사랑하고 충성된 믿음의 일꾼들을 더욱더 많이 일으켜 주옵소서. Мөн чуулган тус бүр дээрээ эзэн таныг хайрлаад эзэн танд үйлчлэг итгэмжиж ажилтныг олноор босгож өгөөрэй. 남은 수련 일정도 함께 주시기를 기도드립니다. Үлцэн цугларлын хөтөлбөртэй ч гэсэн хамт байж өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 127장